Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. te wala watu I le atua, o le ali lava na te whaolaina mai au, o le afiafi ma le taheao, ma le tutono le la, o te tangi ai ma o wi o na whaafafonga mai ai le oia I lo leo. Ia tu inatu le li o me te pole vale ai, o ia lava na te tausia oe, na te le tu una e whaababau, le amio tonu ia whanga e tia. Le tamama manai, o mātu ala usu le tahe au sengi, se I mōmona mātu patpatia, le matalasi o whaamunianga o mātu maua, le nei tahe au fong. Mōmua na mātu le whale ma le loto fia, I o loto ama mātu pese ai o vi inga, alanga ina lau manu malo, whamanu ma whaane ene ina oe le tupu, awa o tele tale manu nei tahe au, ai titi mala, mātu whape atu e pa ia lava oe le atua ma manu, o oe le atua ma mana, le atua silisili ese ma le matautia,
Le ai lava mase e tusa ma oe. O le atua oe so i fua ma le vavau e o lava i le wha vavau. O le atua oe ma li ei mana oe me le leu ma lava. O le atua lava oe la e le vi ingo lo malu o le atua oe pulu le matango fi. Whaftai ta mai lau mea lofa le o la fau mātua mau o nei tai hao. Whaftai o lou lea lofa. Ia leo fo mo mori matai te mai le fo lau ngala tino le nei tai hao sing sengi. O e whapopo nea so fau do lanto so i fua mo le mātua ni yola. O mātua o lia ili ni aso lulu o iwa ia yaso aperila. Mātua fo lau ngala nei tu sanga. Mea oma o e whaia mo i mātou lo mātua tua. Lau pule lea. Ia ala mātou malanga nei yaso lo mātua tua. Wa mātua tu ina atu o au wha mole si e tau taile fo launga a whai nei. Awali tia whaiwa le awhia ngai male tino, le nei aso whaua e au mai. Le tu malu muli panga male tāpo inga na ia mātua tu a sen sino le tino i malu mātua malaura nei aso, mātua wala au, te tōlua ina la tau, le māwhana whano loa lofa, ia mātua iei fōi le tau swinga o le tau le nei vai teimi le mānu lo. Maua pera lato se fua laude le tino sin sili le nganga e ala i loa lofa mai. Mana tua pele a tino o pele sa moa mātu te talo. Ta mā o oe lava o le atua e wha mai ai sa moa wha munuia le tino. I ona te tai o mātu a inga uma mana i o mātu te ngate sa moa. Wha pena ma le lala ma le pāpa awai i so se vaenga o le nei foi lalolangi. Mātu mantua le nei tai hao. Nesi wa alafa i mai ma tangiatu fia maulo wha malolonga o ngase mai o le tino lo wha o toni ei tono a inga miso se mauta ngase wa mahata wala aure swa wha manu malo yusu ki riso i eili wha malolonga lo mana pa iatu pa iane pa ifo se wha fo siara malose fo ili vi inga i ante oe ala whangiana i mahata wha nau stay nei tai au ona tuna te foilo i la tau i au onga mahata wala au le paolo o ua ao se i leo ina ma malu ti aina i mahata whanau o sa ili le ponto e ala i au onga whamunia fo i ta maa whamuna mole i whaivolo whia ngai malim tamata e whaia onga ngā whamalea o oina na i mahata whanau. O le mātou wala auru nā i ate oile nei tai hao alofa mailo mahata tua o mea umalavo la mwhara mātou whaia nei aso le whatalo loa i o le tanoo ma te ngata malana e whain i mahata whaia laba ina i a fo i elevi inga i ate oe tamaa wha monia mai, e le tautua redi sa mona ni aso a toa. O mātou wole lava mātou wala au, i nei me umalava, e ala swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātou ari manu mātou whaola. Amen. Lord.
le sue o lo toto o le viingo le tua langina la fai pese al kolisi whawhia o ngai Samoa le tautua o Radio Samoa Sfalima e matolu a mo wa tātonu ia le tulai ono. In this update, experts say government agencies are swimming against the tide to address soaring drug use. A ministerial advisory group on organised crime has released its first report since being established in February. Jordan Dunn has more. The sobering report says New Zealand is losing the fight after methamphetamine use skyrocketed in 2024 to its highest level ever. It says police and customs do their best but can't keep pace with crime growth. The report suggests bold action, including better information sharing between public agencies and stronger anti-money laundering systems. National MP Hamish Campbell's admitted a connection to an underground religious sect that's being investigated for sex crimes. The group, dubbed the 2x2s, has no official name or buildings, is not registered as a charity, and its members meet in homes. It's currently being probed by police and the FBI. US stocks have rallied after days of turmoil as European and Asian markets also stabilise after Donald Trump's tariff announcement last week. Meanwhile, the deadline the US president gave China to withdraw its 34% retaliatory levy has passed. It threatened to hit Beijing with an extra 50% tariff if it didn't withdraw. However, China's US embassy says it won't cave to pressure or threats. A big name is in the mix for the Wellington mayoral race, with former Labour leader Andrew Little actively considering it. Little previously ruled it out, but now tells our newsroom the city needs a change, and he's been asked by many to run. Labour's been struggling to find a candidate to challenge Tory whānau. It had to reopen its nominations recently after no one came forward. Little, who left Parliament in 23, says he'll have more to announce at a later date. Horowhenua residents hit by yesterday's mini tornado will be able to apply for financial support from this morning. It hit Levin and Waikawa Beach just before 8 a.m, bringing down trees and damaging utility lines. That's news. In sport, the Breakers have made their first player signing under their new management. Tall Black Ruben Tarangi has inked a 2-year deal to return to the side he won 2 championship rings with. Tarangi's turned out for the Brisbane Bullets and Southeast Melbourne Phoenix since leaving the Breakers in 2016. One Test Australian batsman Will Pucovski has officially retired from cricket, admitting he's still suffering frightening symptoms from repeated concussions. He last played first-class cricket in March of last year when he copped delivery to the helmet. It was the 13th known concussion of his career. He has ongoing issues which include regular headaches, fatigue, motion sickness, dizzy spells, and struggling with doing things on his left side. That's sport. I'm Alistair Wilkinson. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. O bonde tai au whatalofa mo whawhelo ai o te whātu lima fo i lewa tele mara mi ngā o te tawai Samoa le tino pele pa ia mara mamalo lo whawhonganga nei tai au whau malo le. Se fo manuia le tino whamalo fo i le whalau. Tātou ave ele mua mara whasangi le tātou tupo si le siri le langi le mamaya le lofa le tātou tua. Lona lofa le o tātou o lia fo le nei aso o le aso fo le aso whai le tua tātou ori ma tātou fia iai. But tia langa le lei siri le esi o le tātou matai siri le langi. E ui le tele o mea lo tupo le nei la langi fe besia inga o tau o mabisa o whala lave whanatura. Ai o lo o whapenala wana tu maule lofa le tātou tua leo leo ina lo tu si fua mara mātu malosi. Ia ma tātou si le whai e manua leo mala nei tai au fau alofa mai le tātou tua. Tau tai tātou whalau wana nei aso ma tātou whalau le lao lona alofa. Au tātou ieri nei whi aso lulu. Wa iwa ia aso apari lau le tātou whalau wana lua whi lua se fulu ma limo isi mai lofa. Whonga le porokalawe maro le tai. Hau rei Samoa Sfalima. Iwa tolu a mo le tai aso vai lua ina. So mai. Insi ni o le tātou Facebook ma le YouTube rei Samoa. Sera tasi patea ma le whionga pesta. Al jelo sio. Mato ona nei tawai meni. Tautu ina o se pai ele tula Eva. E le tai. Nei malolo se malolo se formulia. Tasha nei tai afo. Ia,
Whapena fo na whamalo atu lau sunga tawai, ma lo lava fo tawa tai ia ma le whamalo si mai I le nei tai au whaftai le atu, lau soi fua lau le lei, whaftai le atu, soi fua lau le statu atu no nei fo I wau lia mai le o ngata tono le nei vaso talofa lava. Kau baro ro el kai auri. O kau sui mai fo whainga se mai ngare. Ioi. Amas whamaro se o mo tanto nei tai au. E sili le savalinga e savali to atasi. Nai lo le savalinga e le mano mamano o lo o a ngai I se tūlangi se. It is better to walk alone than a crowd going in a wrong direction. Manu ia tele sa moa lau whainga malanga I le nei fo I tai au fo. Whiri sa wa mala fa pese ale karesia fa tonga Yesu isa mo na fi anga pia le to mo le sa mo sfolima e va tolu a mo ya va ile fili sa wa a ma kwa ikulia kwa soria la lo fili ile nge ya so ai ma no ki wi so tanto mo le o nei tai fo mala tua so la
Aonga tu spa ia foi sa fi sa mo o vai lor sunga ya Max Rasmussen wa tenga foi le auto mo ke riso sunga ta vale ma o le winga la ukala foi le o ina ele kulinga le mengi o le fiti marki Apollo te mantua le si po foi la o sunga ya Max from my bye kuli ki Apollo kwai kuli ampe ala kuli kai fau wang foi fa fo mele Arfafo. Yeah. Ai le fa polo fa ki Apollo fa mo le asi e ro kwai o le se foi sia wa mio. Fa ngoi bombo. Ki Apollo fa mo le alo please so ku le fa penga foi sia ka ko wa mio. Kwai kuri ala ki Apollo le aso ngai kwa ku vai luai. Ya mar malo yesu ngai aso oka. Kwai ku vivilia ya mo vai. Ya. Ya ka mo foi la so ru ai. Siamo ka ko. Ale. Ale va polo perché Apollo famole mone a se so acqua. Ele na e ale lei ma lo nga o si fiera al culo che Apollo ha. Ele nga. Wa regalo. Dai no te musica se i fai flow se fa fiera te no nei o ta fo. Ia fa balas out te no. Alo su tu te magar wa nei fo ta fo te quattro fitul ta nei. Awane e alon fa no mai su taimi se fa fonga ia mo fa no longo ta ro kala me a reto la mai pasta la fa le copa ia on ta to malo ta fa la nga fo na mo longa to nei va su ta to ia today in history that of vai pone mena tupula so ivo amperila e le telo to sanga bavale ta ina fitu ta nei fa po mo telefone ngal portania pe ta fitu ta to po kala me mata na o le ta ia ai se bo ia ta ro vai po mai lo wala e fo ta ia fo Patalo fai tato apta vale fa fonga mai lungo le ala nei taimi nisi manava nisi nafta amata foi ia malo fa malosi lungo le awala le taimi le nei o le na o lo file mule le tato awala mai ta watu ia tato motorways uma ia o lo lanu me amata le mai lava tato o lo na winga o le na o lo kilia uma le tele o vaenga paula vale vaenga le o lo mai ta watu vaenga le tato mai i papkura anga ia tu foi jury ona o ngaluenga na o lo fa solo na fai lungo le awala tele so o le na ole avave lava foi na mai tawatu le wala sama lo no winga ole na wa matana fe lolo le pisi mai ole vai awala le na mo tatou au nisi o vai nga uma lava foi la nga yatu taulanga nga yatu sifo ia male nga yatu foi le vai nga le na no choa ia ole na lo so longa le tatou se vanga na foi ia vai nga lo fai ia awala foi ma vaenga fa leo awala ia pauna nei vaenga a tau vave na fiolo le pisi a ole na lo so longa le tatou i le amatanga ole nei fo itai amanu e tele lava fainga malanga apta vale uma o lo mafta mai i le malu le tau radio Samoa se fulu 2 minute bo se ai le tulai ono Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e ai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over salau fitu fafa lua fitu. Ora mai ngama talo le tau nei fo i tai au fo tama kim kaura wa kilani no fo ngalo fa salonga Radio Samoa. Sfulli molo il malu lo le er nei vai ngole tai au winga fa mo winga tau mo au kilani la fa salonga langi le le tau au e nisho taimi. Los fulo bo runga ma fa fa mo winga mo au kilani. E le sos fun bartasi lona ma walalo au dia tai au la fa salonga langi le tau au nisho taimi. Los futasi mo lunga daio il ma fa fa mo winga mo au kilani. Ile stofio tai au la nam o la yo tuatu las forreile o la fasol fo na langi de leile tau tele vai ngo ki lani fasol fo na langi de leile sto na i mana so samra so fu mana so do ese foi fainga a pedida na ko wia ya o se vai aso le tele mo le le foi vai aso de toy mana mata ko na vai aso
e tu sai ma fa maunga ale ava i tau nga pawa fo le me le audio kai au la ko wi ala le ole tulanga masani afa nga so fo le tara program e maro le tai au ole am fai fo tara pa al tulanga ile tau chelo si vai ngoro si la fa bena fo le tau sa mo mo so vai ngoro ke lope ole tara le tau ro sa mo au na to fa longa le Pacific Finance wa lo le tau tu le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo ma liu fai puiponga aso fa nau sa fa I fai nga balo longa ba so se fa la vela ve apalai ne lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sa no longa tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu ha tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu la fa tali se tali ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu. Sumali malo tele tulai ono Richard Parker se mai tala fa fi faka radio sabora nei tai au le trua ga tu te manga wenga le tai au le pesele mo e mo fa vol nei aso oni ti munga loto le tutu sa wala yo na le ma o se nga wai ele poi wana pu se na dia o Mana oi ai le loto ai vai lo utino Sao ia tau vai nei o Peta tino nofo ile malio si o loto Awane e toima salo funa E ti tali tonu beata so sola I maunga Le vabea Le ta fawata I tai umo e ilongata Be a fa solo Wape Oseata o polinga ilonge anga le aisemea o te mafaya na ole iunga o lo fai ole Italia Sauta milo ia oa onga Malau loto utumule alofa Iava aia wefa ailoa Lofa amuli mai samoa Lau pelewa e pole vale Wa e tui le utale vale Wa e leo na sai mai fa pale O solto vita mai le langi awe Ia fai ue musu ia te au A o fea fo iau tala mana iau Ufa ama fana Olene wa osia Olene wa le betia Talo failo wa usama famau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia evana tua ole aua La evala a isavali I wanna ye te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia emana tua ole aua La evala a
le bolo chale chulai ono le fa fonga le porkala me malo le tai ha le radio Samoa Fulima e batolu a mo o ka e se ko kiro ka ko e ka ne si o ka ko ai ngar ka ko bafka ne foi tai fo ma lo la ver sui fu ma ria a o te lo life to a te ale fa mo la to le Australia is by Australia ya le fa tala fa mai al tara ko la le tai au fa felo ya ma lo le sui fu ma ria ya ma to te lo tara pa ga masani au kilani nei ya mai si vai ngo New Zealand ya ma to fa felo ya to le tai au fa ma lo fa te tele lava le fa te si mai ma fa tala fa mai lo to fa te si mai ma fa tala fa mai fa mar si au fo ile au fa ngar nei ya wal te tuino le tro le nei fo tai au fo tātou fa fo mai Wellington e ia good morning me le fa mwana mtato o mai la Wellington e tala no Wellington e e se tasi sa ave fo minister tasi fainga malo o mapai o le pe fo nga mai ia ole sauni e ka po e mole sa dingo pole no Wellington sunga ya Andrew Little ia mo sila fia la tino o lo tau sanga o ngalwe fo ia mai se fo sa ave o ia se tasi o party leader ia male mastas fo minister e to tono party le lepa out to like mai fo le lepa ile fainga malo talwai na se me vai atu taimila nei o le ala o si ilo na au o le alu ka fukulinga le o le fa tau wina fo ile palo nei ia o ke topa leo lo to e fai ile ma o le ata mo e fo ile le inga ia ka ma fai ta mo e fa kasi mai ma Andrew Tory Fanau awa o ia le o lo o ile tulango le meia mo Wellington le taimile nei so o le la wa ia ile manatu ia o le a ko e ka ma fai mai ko inga le i se tulanga fo ile to ia nga ia to tonu e mai se la fo ile mai ta watu fo ia o ia Andrew Little tonu fai nga malo a tu la mai le lepa se fulu lua portfolios sa ia o mia po onisi fo tanga luenga sa ia o mia e mai se lava la ile taimi o le COVID lua afe se fulu ile tausanga le na COVID is from Maleva sa ia o mia la portfolio le o le soifua maloloina ia o le treaty fo ia le isi le na o mtanga luenga sa ia va ia defense ia fa pena fo le security intelligence service ia o le justice immigration vaenga ia sa o mia ele sunga ia Andrew Little o fa pena na ve mai o ia ma minister sa no fo ia le sunga ia Peters o lo ave ma sui pale mia le nei fo i vai taimi e wi lava la nga kele endorsinga but wa ia tali tonuina o se candidates le leilea mo Wellington pe afa apea ai manuia mai ona o le tulanga foi i le tele o lona sila fia male to mai foi o lo ia i to tonu le fainga malo o te loa wa alon si limo Andrew Little langa sa fate talipo o isi sui o le leipa e alu tonu o le fainga palo tale mo polendo o Wellington so ai la o silsila ko fo ko inga la ka wa ngo mal palo kai i pape October e le fai pano te foi mo polendo local elections mela na si ele altoina for mai to ono la to o si o la to lima tamo mo ele no la fesco que la ko ia ka mo mole polendo o lo ya mo tato Wellington ia langa e ko ngola ko le o te lo ye initial council al temine nei ya la foi si la to lima ele o foi pisingisi ya mai si foi la la to Wellington ia olanga Andrew Little ia ole Sweden ole vaenga le lepa ia o ia le la te boy mole sa dingol por no ia good luck ioi malisi tu ole to atele ia ile falonglong fo inisi fo yo ala leo malunga fo yo pensfail so atele la to o langolango ina ma ole ala lo ko kele fo la ngal ko inga o nga le wa ia au support I wonderful le po le ale le maltangata wale vona tautua i tono parliament la tutu e fa fo ilo na sirfiele e rana ia le pitonu ala wingo tana fo le pe to sell experience as an MP ia po se sui fo i tono parliament ia male tu le mai tu foi ole polenu ia a me nenga to Wellington e fa pena fo tanto i kilani mai si vaenga o New Zealand ya le lei au tato ia i Wellington e se kako amakaia le lau mua langa fainka o le lau mua e kapu vai kasi uma ia i mea le nei atu no New Zealand e ui anga sa mua mua lau mua au kilangi
Ia alanga leo wa la mua Wellington nei nge foi ka foka ko ye a fo ye la o nga por kolisi Wellington o le o fa sai no to e fa tawina ye mene o energy drinks which ya uno foi tau fo le na po mo fa pe o so le kolo pulo le le tele la kasi ngai va nga o kele nga di lifa ia mo fi e tupulanga telefon ala la tu tau fo le se I so se kai mi drink ai kamai o mo le mano si fa fo ina mona to little that they know a mela tu te lo o mene o ilo marmlama tasha mene o energy drink na ma o le kele lo suka tono le vanga le fo le fo le we e fa ka yar ko risi ko o wedding kong o le wo ile tu lang ko lisile na St Patrick's College leana wa amata ona alu la tau fa sala launga fa la wi lo fo ila la tau fo community mamatua e amata la ile kwata fo o le a whaasaina ai ona toi tango fia ia e tama onga fui ia po tamaitia onga le vaenga le tau energy drink o le whaalawela foi lele a tonu ele o whaatawina I tutonu la onga a langa foi o lea accessible e tamaiti mai supermarkets ia o dairies foi e whaapela o le aikia tamaiti ia e usu le kai au ia onga luakulo lea pe faise breakfast le whale pele ai a o le kamala lea o le wha moe moe ia lato wa le lau kei loa la ia le suka e whai o lato ia mau e ia le energy foi le basic energy boost e mwhainko e maun malosi ona o le caffeine o leo lo I tutonu beta o le caffeine le wa maita wina lai whaia onga le ko a kele o tamaiti a onga wa nga I foi le wali poki wa mamai o nisi se vai atu foi whaafonga wa whaafau o nisi lava foi ia wa whaasuati ile uma ona inguinga o le nei foi o energy drinks ai so o le tulangala na ma le sila fia foi whaia onga e le o se tau mawha soi fua malolo ina lea mo le diet tamaiti nei e te tau ona malolosi I lea onga ai le kakaunga o aku lea onga I mama iai mata oto koe whaakarikali kei me awele fale so o le nala o iai le whaiunga mai le kwata fau pe au lia ia o le a whaamutaina e le koe whaatangaina tamaiti tango fia ia energy drinks nei so le whamanino a fo I lea onga o lo lantu fo te wina vai whapena fo I juice ia ma flavored milk even though flavored milk le maua for the suka ia ai elea faina tele le tusala ma energy drinks o le fifi tamaiti ia fana me o fizzy drinks ia la fo e tau whailanto e avoid le whantawina tono vaenga le at the end of the day pēta tu tilo iai o le nau ina ia mau e tamaiti le ola malolo ina e leo koe ngā mea fuli le e ngā ora kaimiringai e awa ke lo pawa ngā mele nau tamaiti mau le energy drink fuli le e foi mau le malo si le kaimi ai le last o le nau te inga le whaia o ngā foi taro si e whapea uma o ngai tono New Zealand ina ia whaatawa ina le vai o pawanga o le healthy drink I lo o tele tonunga foi lele ia whapopo I male alu la kana vou la ko mana I ki o kamo mo e ma whaifa mana stino Wai e isi symptoms fo ia te vai el tulang foi lele le malo lo ai wale ai le pattern ile taime te tawana malo lo e o foi lai ile tatao le fatu o le kaimi le e mawhaing e ino e ka maiki ia le energy drink wa sui le tatao le fatu ona o la waka mawhai foi le fatu ia e pamu inga ia whaatutusa ma le malo si le waku le caffeine o le disturb sleep patterns o tamaiti e la ka maiki o e lai fale wo ai le afiafi wa ingu le ai se mea o ngai whaia ai alu le po a koa o lai ala ona o lai whaile ta alonga ona toi malama leo ta au koe manga o ia ala I tono le vasenga koe ingu foi leo le energy drink a o lo lai nga clash le energy drink wa uma le malosi fiulo mal whaia o nga o le ai se concentration ma se focus a tamaiti ia le tātou Wellington e male aonga St Patrick's ma no lava ia tōn pulo ia tūtou ma le whamoe ia muli uma ia aonga uma New Zealand ia molo mana i ona I whanau Luas fulvano tele tulai ono whailoa leo le asona nafia suafo tamale na hamaleu in whaile foile len fo afile penrose na tatu mama ipea mai whawhianga man korisia mai maua le tae au pokalame Manuel tae au radio Samoa Spolima i vitoro amo good morning
Radio Samoa. Tasilima i vitolu amo. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o saruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o saruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O whapitoa nei ale Taiping Supermarket I Henderson. Mai le aso fitu e o le aso se fulu tolu aperila mo ana VIPs. Iwa se fulu mana iwa sene mo fala aina somali e. Tanga aniani se fulu kilo tolu tala iwa se fulu mana iwa sene. E ia inga whapitoa. Mawala ulua se lau points ile ta sendi whangawai o le H Bay Water. Po le tasi lita le whangu susu le anka. Le Taiping Supermarket. Ile lua se lau mana tolu Lincoln Road I Henderson. A fio mai loa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo waftai le whafonga mana mai mobile te nōna nei te mara tai au. Moni se paanga whatam whai ana pi a mobile tāte po kalame le nei tai au. Fau balo lawa si fua manuia. Mō tātolo isi vaenga Amerika ma isi vaenga lalolangi. O lo mātu tere no atu le taimi o le nei tūlangi o lo mātu iai. O le whaki ele a whaleongo I le kai au pōa. Oka ele kai au pō le asoluru le kako ingi. Ia masara po o tūlai Amerika wo o le auli. Whaita mawhtaka le auli monisi. Ia mātaulai nei New Zealand. E lua ia Big Islands o le North ma le South. E kusama ko kaimi. E le pe o koule mano ke le. Ko fuarski ke ia malonga kaimi. Malonga kau. E se fo ia ko inga mea. Alo waftai, ai le itana noa I le tamalea wa le sa watu le porkala mele fa la velena tupu I le novel tavalen fo afi Penrose. Le lona tasa no mau o novema le ma tau sanga tia tu nei a matai le face mo le process e o ese mai leo mai le vaenga le ole toi o ini vala fo le vala mai ai. Mo la tau ia a fear le mental health. Ona la tau tanunga e te tau le a foi. Il ambulance. Ona o walanga o tangata ni o tangata mamai. No winga la o le issue I o tangata mai le o le elon vang foi o leo. A le lau tama vai atu te le fa fita o le tu lai mai ona pe foringa mai a foi ele o tali ina to tele tono New Zealand. Ona la tu tanunga e tawa ona ele ngata leo ia fa pena foi ambulance tau na e fa tino ia ngaluenga ia kile lo e polana sa o ia mea ia a tu langa na ia wa fa mai leo ia lewa in the middle on the process ele fa leo na toyo ingi bala foi bala mai isnga ka la ia fie ngasi va pe Yo it's vai e sa pe se taimi foi le sanga na vai atu le na amata mai le swinga fole na e le to e val awina I foi ele malwela tunu pe ia leo e o mai la ai mai se lava I tonu fale tonu ainga ona ole mafau fo ilea o lo o tele mano no ainga luenga mo le saunga le mu I tonu ole atunu ulau tele ai afa apela e o mai leo pe ko akolu le sifile ale a o mai I le ainga lea no fai po le lua I tula o tama fai e fix le a o mai leo I se vala au fa apea o le process e fai e su e mo mua pe fa amata o se ngase e ono a fo lea tau ona ave leo e vili fo ila le taimi lava lea le mtanga luenga leo lo nga lue mai la tau mau e ngase le mafau le taimi lea o nga fai leo le assessment mana tuala pe a maselua I tula o fai anga luenga nei a o iai lava leo ina ia pui
puipuia le saunga le mo le tangata lea ua lipotia ai mai se foʻi o i latou o loo i tafatafa pe a faapea o le aiga so o le tulaga lana lea na iai le manato matagaluega e kakaua o ga ave iai o ia ambulance e o e gafa ma le vaega lai a mai petaʻi e ga o leoleo lava e mafai o ga restraininga ia tagata faapea laga iai le tagata a o ina trigger e mafai o ga aʻupega e mafai a o ga uumia se aʻupega e mafai o ga self harm ia ma harm others a o le aoga lena o le valaau o leoleo auaiga o leoleo lava e mafai ona latou iai gaioiga ia e mafai ai ona taofiofia i latou ua tulaʻi mai faafitauli faapea pei lao le tuna le fetenaʻi ai ma le community ona o le community o lea e consider foʻi lele o le lakou faamuamua o le sauga le mua tagata nei e mai se foʻi o latou pe a faapea o nisi o loo i totonu aiga sawa o le falavelave le talanoa atu le proklame mo le faafau mai le tunuu le na tupu i Penrose Maurice Road ona ua le ustaʻia le taavale ia le tu pe a mumu mai moli foi lele ua kolosi ai fuel barrier o le train la ua sam ia o le ufailoa mai le aso nafi ia le suafo le tamale na o mai lona olai fast food tausaga o le alii ia Savine Singh le ana maliu lunga na le kolosi le nai Morris Road i le latalata atu foʻi i le intersection le nai Station Road i le weekend na mavai atu foʻi so e fast food tausaga o se tauleʻaleʻa lana na maliu ia e talavau foʻi lele ae na ona toe fafagu le tunuu faamolemole tāua ia o le saoga le mua tatou pea ustaʻi i vaega ia o le taimi e mumu mai le moli la kolosi le awala train faamolemole ustaʻi vaega ia ina ia aua nei tupu koe kupsesi faalala faapea foi lele faafetai e le o sisi o tatou tunuu foi le afia ai ia o te lo foi it's a wake up call mo tatou uma ia faamolemole ustaʻi i vaega ia ina saoga le mo tatou uma ioi e lelei le ustaʻi ia tau tavai e ale me gai loo mafaufau foi lele na fino faapea a faapea o lai ai moli aluaku o lai loa aku la au faalava you know there's a suicidal foi lele mafaufau e o mai aka ika faapea I just hope e loo se tulaga faapea na e tatou te talo mo ia ia mai se foi o aiga ua mafetia nei toʻiga faalavelave leʻi mafaufau ia a o le fautuaga ia mo tatou ke ofo pe a le lagoga leleo le uae e ola mai le faailoilo o moli ia ma kako la au faalava ia ae faamanatu pea mo tatou toi lua se 10 minuto lo tore ta le ole tula fitu le proklame malo le ta radio Samoa se mai tolo amo ma e fa fianga mal penino che fau o le seta to le poti ma la wala la so ia ona se so lo le male ta to maro le ta fa nganga areto o le ola mai pasta la fa e le copa Sound rock.
Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. No feo lolo le traffic mo tātou apta vale le taimile nei nai nisi neo vaenga o lo mai tawatu le na ua mamafa Hill Road i le vaenga le City Bound o lo mai tawatu foi ia wa whailawa foi si mamafa mai le Great South Road anga i atu lunga le tātou Southern Motorway on-ramp o lo iei foi nei poloka i le vaenga le Hill Road Motorway Interchange mo apta vale uma o lo o ia le na foi vaenga o le Latilla Lincoln Road i le vaenga atu le nai sisifo eastbound traffic o lo mamafa lava foi ia mai iei poloka le vaenga le na Universal Drive anga iatu i lunga o le tātou State Highways Fulmaleono Interchange i le taimile nei whapena fo i lunga o tātou on-ramps westbound traffic in Lincoln Road lava o le maita watu i au le na ua feo lolo lava foi a o lo le mula tātou mai le Countdown and Pack and Save entrances State Highways Fulmaleono Mount Albert o lo maita watu City Bound Lane o le na o lo slow lava i le taimile nei mai te Aratu Peninsula anga iatu i St. Luke's Road off-ramp ia ma whapena fo i anga iatu to Waterview Tunnel. Traffic o lo mai tawa te foi mai Patiki Road, ia o lo whailawa foi si pisi o le vaenga le na, Lincoln Road and Rosebank Road le taimile nei, westbound traffic mai Westgate, ia leanga ia tu foi Westgate o lo so longa le lei vanga na lava ngai poloka la itil na o lo iai on Great North Road on-ramp. O nisi na vaenga mo tātou apta avale le taimile o taiao o isi a vaenga o le altele, na lava o lo feo lolo lava manu ia tele, ma ia saunga le mu lava lau whainga malanga le nei taimile o taiao is 5 minute o na tā leo le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whiwhia foi whailoa i tātou tunu i te oe mo whai o na sotai ma whaafonga mai moa tātou por kalami o le arito leola ia e le neifo iaso le alofa o le tua. Mai tusia mātai o ono whai upe tolus, full tolu se tasi o sauno angai longa Yesu e whapea a ia outou mua isa ili le malo le tua malana miutonu o na whaopopo atu lea o ia mea uma ia te outou. A le upu mo le aso le nei ia sao lau whaatulangana. Wailo e le aise tasio tātou e le fia manuia i le holanga le nei le tino. Mafuanga le tātou te matua ngā lulue ai ia malosi yaso taitasi. Peitai, e ia isi teimi e ke fiu e ngā lue e umai whaapi e ngā ngao le mea. E fiu e kau whaapukupukungi mea unga lo teimi e ke alu e ngā lue. Ai umai fonga e le o anga i lunga e le o ke leangi me maua ili tusipa ia e tupu so o yo le mele na ile no ule nei o Israel o le mafua anga pe va ai le mafua anga o le mele ua se le me ave iai le fa mua tangata wala to ese mai le source po le puna o fa manu yanga o le tua soifua le tusia mika ai fa tau le tau po ono o lo ia fai tau ngā kupu fo ile no ule taimi lea i ele melme o le fiu e ngā lulue ai umai fonga e makikiva o ngai e ile mafuanga ua se le whaatulangana ma le whaamua e il kala perfecta fai mai e te ai le maona fai upa sufasi o le sfuruono le mika ono e ke fiu e ai ke le maonga e ke fiu e whaaputu e le kelengi mea pe ai ngi mea me ki whaapukua e te lulu saito a te le sele ina saito. E te soli olive a te le uu ilona suau. E te ngaosi le sua vine efe mai a te le inu ilona waina. O le mafua anga oa ua latou sa ili atu, ua latou le sa ili atu ile atua. A ua ese le mea e ave i ai lo latou wha So le fesili foi la mo oe e a mai oe. E le o whape nā oi le teimina nei. Ua e fiu e ngalue, fiu e makua whapuku, ai umai whalawa pe o le mea, pe ke makiwa.
ole ru ila mo ole asole nei to siaki le mele nga e ave ia ila fa mo siaki le fa tulangana o ainga e sa olo le fa tulangana o le tua i logo langa malo ainga se kilo isi me vele le o piko i runga le me kau piko i lana e ile aso nga lo otali ko kuli ave mo le urupua e o se o kali isa o la ni sile mo ia ia upu fa sa mo e le lo e fe ku nga ile fa alu ave le urupua le ave o si va nga fa la ko me le si anko te sina i tuana ya alu lo la ko alu fa lang ko kali mai la kali pra me kali aki wala fia ala mai le anko le matoi sa foi mai ma li o lo kali son fa ko ya la ko kambalang ka pe pau duri le ngara ku la ko fe mai paki o sa uma le po au du le nga mai lo ka mai fe sko me ai fe me fe sko me ai la la ka uma ke mai la ngwa fa ro ngore se me la me le po au du nga mai lo ka ma le va ko ska se me so plan me ai e kala en ole ulu po a fe me se me alo tali ole po au so wa u lunga le me e ka unga ula ole ulo foi la e tele tanga kai e o langa onga e kele me ole ola fa po au se tulo wa piko lunga le me ka onga piko ilalo wa piko ilalo me ka piko lunga ke lo me tanga piko lunga lo lang o yesu fa mai fa tuanga yesu mua isa inga ole fa tulanga e mua le tua onga fa ko e maua leo le kele o mei ke mga o eva il tala fe mai yesu i auto mo isa il malo le tumla na miotonu onga fa popo le te uto mea umma eva ai ile si o manga le context le mata upu mea umma ile winga le upu mea umma mea ke popo le ai o me ai o me o ofwai ya ka ko yesu ngai popo le fa lave pole tupe a onga e kusela fe mai yesu fa mua le me ka mo fa mua onga sa olea ma fa popo ele tua mea umanga ke popolea ele pepelo le tua langa up fa ka inga e fai fa mua le tua i mea uma i lo volanga onga e vai lea e fa tumu ele tua mea uma e ke popolea ne tua moni ma fa maoni oe a matu fa tua ina oe fa mua oe mea uma e te fa tumu mea matu te popolea fa manuia lo tunu isu amen. Ole tala malama ilona mala awina mai le filinga wale ole tino a ole nganga wa ole o mai ma ai le loto le tangata ele apo apina tapa lo na toru mai ai o sama natani elu le no fa ba tai ma o sema sanuelu pesili ai ese bomba mai e tau le a tali ese toyo le wini tabita Now me I let you up, control and I when I find my honey, find my lossy. And now me I let you up, control and I when I found winner, fight to winner, no the matter. And now me I let you up, control and I when I find my honey, find my lossy. And now me I let you up. Control and when I found winner, but winner in all the manna. Sa leo ma moyo lona tama, ma le loa, o mala awina, ami ia te ia le lao ai o sauia, sau malona le loa wa Eu vai a Samuel ina tulaia Oia lena o Filipina Tata o pauina i luma o no souma O no sofia i lea oia i lea manga E mana mia e lea tuma O ni sole na luenga i fama oni Fama losi E mana mia e lea tuma Tall and I when I found winner, fat to winner, I know the manna. Even I'll be
tua o ni tau le nganu e ngai whamaoni whamalolosi e manau mia e le tua o ni tau le nganu e ngai whauina e whatumuina i lona mana e whakaleina i le oli oli Atoa ma le whaamalosi e le male e son tawi Le luki le na i le whanau a le tua Whamaoni ma tutu mau le aluenga Sau au na whamaoni e whakaleina i le oli oli Atoa ma le whaamalosi e le male e son tawi Le luki le na i le whanau a le tua Whamaoni ma tutu mau le aluenga E manau fia e le tua O ni toa le aluenga e whamaoni Whamalolosi E manau fia e le tua O ni toa le aluenga e whauina e whatumuina i lona mana E manau fia e le tua O ni toa le aluenga e whamaoni Whamalolosi E manau mia e le tua O ni toa le nganu e ngai whauina 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 e whatumuina i lona mana Whauina e whatumuina i lona mana O sana tawita, mana mia le tuani toa mo lana ngaruenga na watoi 5 minuta lo jara talo le tula fitu le aso iwa a perila po ani mena tutupura nei aso i tau sanga ua masisi e no marka ko musika ngai ka nga wasa. Sa sanga lua fa male tolu le so ia na sili mai le tunu le nei Baghdad ia ma fa pena fo i ona solo mule la lato au tau mai i le solia le ma le fa tumuina po le aveina fa malo sionisio ele o le malo Iraq ina uatula ia fo ia le fita ale malo tele o Amerika sa sanga lua fa male lima ia o le so fa mawina o le so na fa tasia ai ia le sunga ia Charles the Prince of Wales ia fa pena fo i Camilla Parker Bowles i le sakalameta o le whaai poiponga. Tau sanga e lua hafe se funma le lua i le aso na avea ai le Lion King o se tasi o broad show sili o na lawi loa ma tauta ua i le lalolangi ia na whapena la o na sili atu ai loa na ilo le show sa masani ai le Phantom of the Opera i le tau sanga e lua hafe se funma le lua i le aso ni sinawa ainga mena tupu le nei aso i tau sanga o mapai.
iwa tolu. E fia le mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusi whakapasene ua pa uma walalo aile tongi pe asili atu ma le tolu aso e te whaonga i nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pema moli atu i le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook le Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. O fia maua sau taavale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Awani avealo popole vale ma mawhauwhaunga i le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tawhaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fisosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olua lua o walu whaawha 5 Olua lua o walu whaawha 5 Mo se fisosoani mo sau tawhaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Hey! In this update, National MP Hamish Campbell's been connected to a religious group embroiled in alleged child abuse being investigated here and overseas. The 2x2s is a home-based religious movement which has no official churches or buildings. TVNZ's reporting Campbell recently hosted meetings in his home. Look, I have an association through my family. I've also been a scientist for the last 20 years, so I have quite a broad worldview. Campbell's told our newsroom he's aware of the allegations but doesn't know the individuals involved. The Ilam MP says any sexual abuse allegations must be thoroughly investigated by police and addressed with full accountability. Revelations: female members of parliament are being assaulted with weapons, threatened with rape and sent death threats in the course of their work. Otago University researchers have talked to 11 MPs from different political parties about their experiences. All had experienced gender-based harassment. Co-author Rhiannon Watson says it appears to have a significant impact on women's choices to enter the political sphere. The US is upping the ante on China. It's promising to add 50% tariffs from tomorrow, taking its total to 104%. The Chinese yuan has hit its lowest ever level since it started trading in 2010. Travellers heading to Fiji will have to pack some strong mosquito repellent as cases of dengue fever surge. The Ministry of Foreign Affairs and Trade has issued a warning following 800 new cases this past week and more than 5,000 between January
February and March. Worldwise Travellers Medical Director Professor Mark Shaw says preparation is key, recommending light-coloured long clothes and repellent containing DEET. The rainy parts are the significant parts to be travelling to, and that's mainly over in the Western Division at the moment. Up in Bar has recorded the first death, which is a little unusual. That's news. In sport, an extraordinary sacking has occurred in basketball's NBA with less than a week to go in the regular season. Denver have dismissed coach Michael Malone on the back of a 4-game losing streak. The Nuggets sit 4th in the Western Conference standings and look assured of a playoff berth with 3 games left. Malone has been at the helm since 2015 and guided Denver to the title in 2023. Former New Zealand coaches Warren Lees and John Bracewell have suggested an umbrella-type director of cricket role might suit Gary Stead when his contract as Black Caps mentor ends in June. Rabbitohs coach Wayne Bennett has named Latrell Mitchell at 5/8 for Saturday's NRL League match with the Cowboys in Sydney. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whaia sina mamafa o traffic inisi fo i o vaenga o lunga o tātou ala te tele le taimile nei am tāwale. Lo mai tau watu heavy in a city-bound traffic mai le vaenga le nā Silverdale anga iane o Teha Valley Road. Ia e mai se lava 40 Pine Hill and Tōtara Vale i le taimile nei. Takapuna on-ramp so lo o mai tau watu fo i o whaisi mamafa le traffic ma paloka mai nā le vaenga le nā Esmond Road anga iane fo i lunga o State Highway 1 southbound anga iatu i le Harbour Bridge. Lo mai tau watu fo i tātou i le vaenga le nā Silverdale anga i atu lava fo i Albany ia o le nā o lo o whaifo isi te mamafa le traffic i le taimile nei nau a mata o na iai. Mai se fo i ia pe a maita watu i a tātou merging lanes le nā Silverdale on-ramp ia and Millwater Parkway whaisi mamafa mai lava o le traffic Northern Busway and Constellation Drive ia o lo maita watu fo i o whape nā o na mamafa le taimile nei. State Highway Sumaleono Western Springs to the CBD o lo mai tau watu whaisi mamafa o tātou i le taimile nei. City bound from Point Chevalier anga i atu fo i St. Luke's o le nā ua mamafa le traffic Western Springs and Great North Road ia whapia nā lava. Fo i mai tau watu off ramps at Newton Road and Kaipa Pass o le nā o lo o mamafa le taimile nei. Eden Terrace and Dominion Road areas whapia nā fo i le mai tau watu le nā ua amata o na iai nei poloka mai Belmore Road ia anga i atu i Newton Road. Nisi nā vainga o lo o iai whamnatu fo i mō tātou o lo whaawawina ngā luenga I lungo a wala tele, Papakura to Drury on the northbound le taimile nei, Dome Forest on State Highway 1 north of Workworth, ia whapena foila I Wellsford, ia on State Highway 1 northbound and southbound, o le tūlana o lo tele ina iai nei poloka le nā ia ma le traffic le nā mamafa I le nei fo I taimi o le tai au manuia tele ap tāwale, lau whainga malanga I le nei taimi o tai au fitu minute, te ai leitu lai fitu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Kia ora, tamaria malo se whamonia nei vanga le tai ala vanga la tamaile nei I le tala o le tau la tātou amata mai Samoa whatala whātu pāanga le tātou pakalame. So se vanga le tino pele Samoa malo labara sui whamonia ngā waki a elevaruia o kou ia le whakaki a whikuia ma kou. Lai mana mai langi le leo le tau I Samoa le nei vanga le tai ala luas futolo I le vevela I le nei vanga le tai ala fowing o le tau I Samoa le so o ngā tono vaso a tātou I o le alangi le tau I vanga o Samoa pa o Waitimu. Tolus futasi tolus fulua degrees Celsius moru ngore vela le Samoa ile nei aso luas ful maleo no ilona mo lalo lo to mount to tera no foi nei Samoa ile sure le Samoa pia le fianga ngan mana tu marva tanga vai tipio tanga vai vai foi le atuanga tulanga ile tele no to Samoa ia male tulanga o ile tau mole o nga tono nei aso tatu ia tulanga tau New Zealand telo vanga lo motu I South tela alangi le Alexandros ful valu mo lunga malu le ea langi le fo I le tau Blenheims fo fitu mo lunga le malu le ea mo nei fo yaso baba ya tela langi le fo I telo vanga o kai Cora langi le Nelson o maru langi le tau Queenstown langi le fo le tau fo lima mo lunga le malu oka
ko e marulu fo o ko ia timaru lang le lei Dunedin ona pasono na awa ora tau le so yang e mari mon savidi mai sau te sifo ona ayo fungala aule ayo Cariso Karestete good morning malo sifo mon wilang le lei tau mo tau le so spul baru mar mo ngana maru le mo tau Karestete le fo yaso ile motu ma tupi tola panu ko New Zealand kai taia lo se fulu mo ngana ma fana la pasono na awa ora pa o timu lang le lei ini so time le so ile la mo Wellington ma lo la versi forma dia panga uma la valtar pa kala miso se panga la mo Wellington ne ya so la lang le tau mo tau fa solo na awa ini so time pa ufo nai wanga ni se panga o Wellington le so se fulu ono o le mo ngana maru lu mo tau Wellington ne fo ya so ma pa to la ma ne lang le tau ranga lang le fo tau po le so o roto ro ala lang le fo tau mo tau mo nui lang le fo tau ne ya so Palmerston North Pasolan awa lang the daily town lang the daily Plymouth Napier lang the daily town Masterton o nai wanga so temi lang the daily town mo le so Levin lang the daily town ni aso Hastings lang the daily Gisborne lang the daily Kirikidon lang the daily for town mo le so River mo rungal maru air fa mo wina mo Hamilton le so tamaki makaro au kinani no fanga fasalonga ali radio Samos for Lima o el malu lu ne vanga de tayao mo ya tum na ne mai nei tayao sulu mo le la winga na le so la fasolan lang the daily awa ni so time los full mo rungal ma fana fa mo wina mo au kilani ne fa ya so tayao pe audio la fa so na awa fo lang de le los tasi mo rungal ma fana tayao vai go to atu lang de le las for really malas to na malas sama so fo malas so lu na va ya so lu mana ya tu Bongo bana la wa tau nei vai ngau le tayao talo le tau radio Samoa o na to fa long al Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sfuma tasi le wacha nele tu lai fitu. Le tu tuan wede Samos Falima. E watolu a mo e sa ola. Ta ua tasha le tu lango le se sengo tatu taimi a. O leo te baba ya tu nai pa angai e. Fatasi mai Amerika. Fatasi inga lao le taimi le so ta mai ai le sunga Filipine mose. Sa ro tia na afole ono e ala wa 237 ele oli mo toi August 10 Florida ten for nam so ta mai le sunga ya mina Coressa Monanu oloi on Pflugerville Texas la vota tele for le tasila oli ala to so aki kilo la e kasile ku la va ia Texas ia mo Florida istete e lua fa malo fa ta yat pa ngal ta pakla me America ya ni sfo fa for mai America te lo poi ese ya te no la wo ile si vaenga ai oi vaenga ese America ya o kai vinga lo matu ta watu le ma ke ngai si fa mo le mole e ke o ka wa kuma ko ka mi fa pe bui par se o ka mi vaenga le ka mai ile se o le se nga vaenga lo ka ko foi fa mo le mole e pe vola sa mo la fo kasi ma sa vo sa mo ya la kasi la ko kula la wo sa ya ka ko ya mai o swinga de ona ngole ka ki yengi ya ma lo fa tai le tno se vai ska ko ki ma ngai ka fa mo le ya ma ya ngai fa ngai va ngai se ale lo lai kong ul falawa ya pingi yang palu age fa so fa il to ina malo matua ya mai fo ile la solulu la to ya se o ngai ka ma fa sa mo ya ko ki ale o mo lo ka ka nga ka le pese la uli ta ka ma fa sa mo o ka se ma ngai e fa ma ka la mo ya ka ma fa sa mo la vela ma so fa so ka faz fa mangel ka ko so fa man to for so fa e o le spi man ya so fa ya paleng il le mai man fa pula ele ko wele o ise suka wala banga su modi ya la so ka fa su modi ya ke alu ngalo su kar nge ya so wa ilo le ya ka wala mal va ngaleng fa mai fa so fa ale man ya la so fa ya paleng il le ya fa pula mar so vai oka ele ko ise suka yo so modi le ya vai se sai kopo se masoa ku e fa mangai ya mas pepe mas la mori oka ya voi waka ai fala la solu
Na maua ili poting. O mene o whasalanga a whamasinonga. Ele ngata i New Zealand, whapena fo te lo vaenga laulangi. E iei le tau po le sala, e te tala te ngata masala po le kaimilea o le tele o le kaime alu au mole a foi. Mo whasalanga mole i reino le whamasinonga, me le whamasinonga. E maua la, o le tō tele i o la tau e le tongina i vaenga i o la tau sala. O le ala anga i ele malo, whaisi whainga. Se makua isu e mai la ko ia whaalong kaka e le tongina vaenga le o lantou whaasalanga whamsino. Langa kere kupele o so le kongi ali. Ia. Mai tau atu i whai unga fo i onisi o whamsinonga. Lua se fulu wha afe. Ia i la tau ia na whaatonuina ele whamsinonga ina ia tongi la o le vaenga le tā ua o reparations lona winga o tupe fo i e compensate ai a whaapeo se whaalave na tupu i le vau tua oi. O le ala wa afia leisi a inga ia afianga fo ia emotional harm ia po le loss of property o vaenga la le na e mawhai o na wha liu tupeina la le sala le na le ala e alai o na wha atonuina ia i la tau ia na solia le tulafono ia e kongi la o kou le kupe lea i o i le a inga lea ona o le sala lea na tulai mai e o mai la le taimi le nei pe am ua ova kuma le se lau ma le 5 miliona tala le ai talafu lea olo o iai i le atunu atua ona o le tōtelo i lātou, ele o tutongia ma ele o whaamaoni fo i le savalia o tuunga ia. So lea la olo o fi nau iai ia le chief, le victim advisor, po i lātou ia, po le advisor olo tu lai mo i lātou ia na afia i nei tūlanga. Ina ia su ele leia, ia financial situations ala o vaenga ia, wa ia isi, o lai o fale fau, o lai ngofo i fale motu, o ta avale fau. Lea fale excuse ele mawhai no lātou tutongia, ia sala tupe nei wa whaasala i nei lātou, ia i lātou nā whaina, so o tulanga la leo o iei, o lea la ua whaawau sa suenga, e kakau lawa, whaamole ko kongi. Lea. So le, o wako marse lau, male 5 milionga ni i kupia ngā, kange leo kongi, longo i ka lau whainga i ainga o la, e tau na maua lātou, le wanga tupe, Ala whakarekari mai ale le ia po awhi kongi i lango. O te tala nota vai, o ke foilea e eilo o mala maanga le vaenga lea. Ona sa a awhi ai foilea sia matau ainga. Ona o sia matau whanga whao lea na iei. Na o so whaia lai le tai whaua le isi vaenga sa whiwhiwa ai foi ua whata mala la. Na o lava lai na o le whaamsinonga. Ona o le tūlanga foile le pei o le pele ala matau o le a inga foi ia sia matau whanga whao. A o le whata mala. So the emotional loss la o mato na faaliu tupe la i o i le pati le lai o ngale le ona o le tai whau ia ma fai foi le fai unga foi le euthanize ai le tai whau ona o le tūnga o le tūlanga na o iai ia so o le ia tau la ia le alala na lai ona o wiloa o sala tupe la whaape e te tawa ona tongi e vili mai lava foi la le Ministry of Justice e siaki a inga ia vaile ko account o wha maoni atu le tangata lea ia o leisi foi tu e siaki foi ele Ministry of Justice ia le ainga le po wha maoni le whainga o la lātou tu unga sai ai o le tūlanga lana e wha pena la tūlanga le o whai kūringa le kaimilinge Sao se fulmar fitu lo tia nele tu la fitu tu mo re sama spali mai tolu amo le ala ka mafasa mo la le ngo fa mkala ku ngai ngai se kono papai o ni tabe cha nga wor bak ko nai fingo talamba man sabi etele mawa setino mai tu me ai tu aisa wata mata fo ile alaisa a si fua uli lava male fam sea sign up flying a mea loli fu mali fu ua malale o ta vai sua alili ali ao alo kui a fo ina sa sui o nai kuange o fu mau male fam sea sign up flying a mea fu me mai le umo le sona I miti wano lolo mai fu I male miti o vela mai fu I o le sakali si lo o matua mana I tamaiti stoia ina o no fu mai iluma o nai a lili fu I manai fu ma fuma a o luma o I lava o le fam sea
sa pasui o nai kumange o kunga o male whakusea o le sae na whai ngā mea. Ainga o e mawaile, puta e mai se le toto mawalunga. O ia mawhingo ta mai le sami, wha uli fo i masi pau sami. O tau mawhai e le mawai se mai, o whai mawai sua le au a whakasi. Loli funga funga lima fua fua ua umalale o ta whai sua. Alili ali au alu alu pasui o nai kumange o kunga o male whakusea le sae na whai ngā mea. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, on the night of 14 April, the ship named Californian had come within 1,500 miles of its destination, Boston Harbor in the U.S. It was midnight, and Second Officer Herbert Stone reported for his watch. He found his apprentice looking through binoculars at another ship in the dark distance. He could see some lights, so Stone told the apprentice to try to communicate using the Morse code light, but the other ship did not answer. Then another white flash came from the other ship, followed by 4 more white flashes. So Stone called his captain. The captain ordered more light signals to be sent, but still no answer came. They noticed the other ship's cabin lights were disappearing, so it appeared to be sailing away. At 1:40 a.m., Stone saw the 8th and last white flash in the night sky. It wasn't until 4 a.m. that they learned the truth about the other ship. Both Second Officer Stone and his captain had not understood the lights and flashes from the other ship as alarm signals. You see, that night of 14 April, the Californian had stopped in the middle of the ocean since there was a dangerous field of ice in the water. It was while they were stopped and waiting that they saw those lights in the distance. You see, the other ship had sent those light flares as distress signals, and the Californian, which was only 9 miles away, would have rushed to help save it, except for one thing. The other ship had also been sending distress signals by radio. But the Californian's new young radio operator was sleeping. So that night, Second Officer Stone and his captain did not know they were watching the sinking of the Titanic. But you know a far greater tragedy? To watch yourself and the people you care about sink into eternity on their way to hell, lost forever in the worst pain and suffering there is, forever separated from God and everything that's good. So won't you read and follow the signs to safety? Jesus has made them very clear. Just sincerely ask Him to save and forgive you for all your wrongs. Then ask Him to take control of your life so you can have the complete security and peace of mind that even if your ship goes down tonight, you know you're safe and ready to die and go home to heaven. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Los mal tolu lo tele to live fit to le to to more Samoa for lima to la mo ta so fa se mai fianga le alo le ile sur re Samoa pia ya wa fo ta to ta no nga to ne va so ta to ya Famalole soi fo maua malelangi mama la wa fionga ngal malmana ta to wa lia fo le nga tono le nei fo I vaiaso ya soi fo maluia tio te sala fa persunga ya te vai malole usu tato hafte hoile lo for me te sidi utato mafuta fa lo atu ya tato
Whengai fo I tūte masani ma whi au al nei aso fo. Malo whafte fo I le tautua mai le tātua ngaruenga o ngā tona rewa so tātua iai. Papa atu le ua iai nei whaamama venga fo le mona iai ngai na tele na whalanga na mase fo lau whai bisini whalanga I nani so la tau mea tōtino. Ia ono tūlanga le motola le tise I Samoa. Kamara mana. Ia, atonu le tuta ua na le ua whailoa mai le mato whiro inga le amatanga le vai aso ma le komiti fo I o lo o whea ngai ma le whaamau si o polo inga fo I le o sa moi tūlanga matu ia. Ia, ma maare ale, ono le tūlanga fo I le tise le motu o ponu. O le ala ua manino nei. E le ai, whapawhala u maatu tongi o la fonga ma tiute. Pea whapea o se usa aisa, e au mai whafo o se masini e manulu. Ia, po le ala le tūlanga me la mea o mai. A o le tūlanga fo le ale u whaino. Mo e o mai whafolo. E tauna matu fo I lea ia le, ia, pepa fo ia documents, Ina ia I loa le nei o mauti noa ia tūranga I oloa ia o mai. Whapena fo ila ia ila tau I nei o le fia whaatauni masini I nei. E tauhuna matu ni tustusinga mani whaamaoninga a mea o masini ia sa leanga I temere tisi. Inge ke ua au se mai sanga pusa isa ua le banga kuku ava pena leanga le. I oro fui ka koe ia le mo le ia le fai ko va pia pico le fa fio pia que ava ko la para fa fio pia ia. Ia. Wa ele fai ana asa fu ina tulanga I tulanga le o ia le so swani le. Ia tawana mana mia ia pa mo ina ia mautino. E moni fa mauni. O pusa isa na fa le tonu lo pele le tise por masini e malu lupo le ala por tipo tia le wila o le masini fa pa ufalawa. O me umana le wila wa te wana ye in fa mauni wa ele fa pia nga le wa kuwa fa ola pusa isa le wa ola ia la mai la ia le ole fa mama nga le o mai le malo avanga umai le wa fu le temle o le la fa pia sa so nei tauna ma populata penanga komiti. Ia ona whaalau I loa fui lea. O le sa I fu ngai pe ona whaeloa le komiti I le matu whiro inga. E alu le tūranga hui nei pe alu se sa wali tua inu mafio anga I nei au por. E sa ili hui le ainga ia e bawa ia tu e whaisi te le ma labe na hui ngā ruenga. Le lau ave I tua e le whaatala ula I ainga ma pisidisi. A o ia ili tūranga whaapesa whaane tonu. Ia wha awatu leo tāsanga ma wha awatu mwha mtalanga umalawa fo ile sila iai pe moni ma wha maoni le tūranga leo awatu. Alo. Mai tawatu fo ile taimile nei. O le na ua iai le vaenga lo na tolu o le tātou miliona lea ua mata fo I au na wha amtu. E wha mata fieni tu ma lo palo tale na o lo o iai le wha soanga lo na tolu le nei. Leo fai lopo a luas furu mon tupu I tu malo leo a whamatu ua ngā tupe mua le miliona lo na toru. Wahu leo a iei swing o le tupu whanga fo I o se leni o le ploketi le malo. Leo a ave iei le fitu se lau afe mua. A latu le ave se lau anas furu afe o a launi mga aruenga fo I o le official furu whavae. Ia mai si vaenga o le official mena o miere vaenga tupe na. Ai ave le lima se lau whaasfu wafe e whaatino I atina. A mai e hola na whaangare se leni na ma whaapepa ma ave umari siti mari poti I o le komiti. Ia ona sinsile le iei po o sangatonu le whaanga ino le vaenga tupe. Ia ona fuo leo le vaenga tupe muri ave iei o le miliona lona tonu. A mate wa tupe o tawai mate usala. O whaisi babe o le. Patino ngale wawa ia tu ia whamtui no vai ngā tupe, O le fua wawe meira ngā yo ia komiti hatai tei whono ma komiti o whono whawai. E watu ia ripoti o sue ngō tūsi mwhamau monga fōi mena mia. Ia, sila ia komiti, o le fui sa alu lea se singa komiti tanwai nei lawa I uporu masawa ia sila ia mane se sa au mai ata o lea se singa lea. Ia whaulame le ise si o tātou lea ele au the media lea mainstream ngā ruai. Pea na o le vaenga whaasala lau fu le malo. Ia.
tau si o le pu mai na o ata o ia ai le pu mai si me tau nei ro mo le tulu o le nga ma nga ye pe nga o ia va nga le tato wai e wa ku sa i le ma o mai uma me le me fa le e tau nei ro le tulu la nga ko ku pe ko esa le ya o le fa la ko na si singa ni o nga va nga le o kwa pu mai nga fa le o le ma le ma le ku ka o le lo le ngal man le lo mun ia o we sista penangal sunga la ulima le mai ngal fast fa mu tai le te ngal le par mi ma le cabinet ya o tu la na le wa fa lo mai le pero ngale tu stala le fa ngo va so le nei o la wa patino ta penangal la tu lo ia o la ho si le il telo tu pele fa ta o le palmene le fa un gol masino fo o le sina agua la fer fa tino ko la to fu fo ngale o le la wa ba yet wa umal maso sa lo ba ngale la fo le fa tu toina ya le wo il ta penanga tu la fono ya wa tu la tu la fono po le unga ya o le ya ta lo tu pele ta pena ya ile masino fo ya a o le abu tu siri mata to I tu langa ya I le fa vai ia mal tu langa le o mai ai awa se te mo mole o tu pois me fa pe o le o na o pa le mi mal kapineta le te o veina le pulenga o le malo ia o le mela na wa sa te fo le si ia sa fai mala tu ka muka ingar ka ku fa vai tu sanga o mai I me fa pe nei le lumana wa le la o mate wa tu la ule va vai lo vino le tu langa la to tu la fono il fa vai wa ave u mal malu sing po ame tu po mai lo to fale o se parti fa fai la tu le foi e pawa tua I el par mi mar capineta le pure fa ton e fa ti lo mai la tu nga nga po la tu langa o el van fa pu fai po sara lo tasim ta pe ala mau wa to vai le par mi mar capineta fa ti no nga nga pure nga malo ila ule va va ya tu ya wa ana fa pe o ya se ya inga I le fa vai I tu la fono fa vai o le fa ye ona fa muta lo va nga to I ti le fa me no ti calme te ro tu langa na ya ya pe le paule o le wala le sa te fa ye o le la fo le fa tu toina ye o lu la fo le fa tu toina ele se me na tu ona e maule la ngo I le pe o le pa mi mala na pule nga fa tu mi sta o kapela ma lo fa te tele wa mani no tele na va nga ya mole nei fo I tai au ma lo nga tu no va so ta tu ya ma tu na no so se fa I lo fo I le tu no ta pe na wa ta tu ta mai sa mo pe ta va fa mo mole o le o fa I lo nga yo inga fa tu pu be si le lo to al mala va le le lo na umi ai ni a penga o le wa mai de fina nga lo fa lo tele o le pule ngo mala va le fa mani no tu langa le pe so tai le la tu fa unga le na so o mai ta va le na ver ta tu mala va le lo o le wa amata o ina nei to mai ta win sinia fa le ye ta va le o le tise ta si le o la sanga le wa nga ia le au mai o ta va le nei fa ti ai ka sa ka poni e tu poi le bebe la langi ma pa pena ona tu ku pe tu langa I suinga le tau tasi le ava noa mole lo ia le wa tu ina tu le lo ia sunga ia sia pikeo e tu ina tu ili poti o so nga fa fo mai mai fa fo a o le I fa mau tu ia le fa msinonga le o to nei I lo mor tu la fono o si fe ngai nga sa mo ma fiti nga lu fa tasi mo o nga tau tine mo nga lu nga la ve I temi o fa la fa mo se ia o tala ia le nei so lu te vai ma lo fa chai le tu malo tu fo I tatu butuno malo sa mo man fa fo mai na va tu tatu tala la fa lo tele tu la fa ngal mana pe antale tu la evalu le tau nei ia ai tatu tele fa tu fa nei tai au e o manu mal tau sa mo le tai au fo ia le tau a leo ye fa tu ngo ti ngo mafa le lo fa mal si pe mo lo fu no mo si tatu butuno tu vai mal tu sala o winga le tau I le so o au sa video le tua lo o fiti ai sa mo ma fia I le tunu iao ma timu inisio teimi petai se vai ngo pel ma le e lo to I ma tu le tunu I le vai nga iao kolu ma se va I fa solo ina fa tupula iao ma ta ape solo ai na timu e ma mafa ai pupu inisio vai nga fa pe wila ma fa tili
mai ono whātau tau saviri inisi o tengi. Ia o tala ia o le tau mole nei aso ruru te vai. Alo, whaftai tele mole nei tai au. Mori a whaiwa nei aso, uso. Apena fuel nai tu. Le whanga ngan mana tu mara bao tanga vai tipio tanga vai le sua ruri Samoa pia mar whalau tele ino nei vanga na mo tātou rene fo tai au fo o na wa tu tātou headlines po tala whalau tele lantou tua pia tātou tala mai Samoa pia tātou valu e le tai au nei ai o whamania ngas whanau o nei tai au. Ngas whana ole aso lulu nei la so ivo Aparilla ua matala atu le telefoni a whapea e mawhaiona e wala mai e avese whamurianga se tasi. O whamurianga ras so i fuala so ivangi Aparilla e ngana ma le vanga makala le telefongi le mas kokongi so le ora kuai ala omi ala telefongi o le vanga makala mi ala fo mau mala mangorunga le email nako. On air at radiosamoa.co.nz. Runga fo le Facebook mo le YouTube o le Samoa mai ora kuai ala omi a nga wale vanga kakala ku ngai vanga na fo whamurianga spana nei tai au fa mo a ia le lei au oi a vai la le wo mai ia le lei ma ro si fo Malo sei fota vai. Nada, sei fo nei tai au ia avano le tina. Ia fa la vata vai mo le avano ia a inga le telefoni. Ia fa mo nyanga la sei fo si o tolu fa play no virtual Edward Early o manukau po ale isa. La soa ivo Aparilla wa dia mai ela tuanga lo. Balis fota sangolo sei fota ma. Mitanga loto ma le nganga mo fai ona e au dia mai nei tau sanga i tele. O lo soifua o whianga iei oisi o to olua whapetpeleina mai o le tino. O te whaftai e ilo tātou tamaolangi o no na alofa mo nanga lei mo oi. Se o to olua i nei tau sanga i tele wa e maua. O te tatalo i le atua i asana foa i pia nisi aso se tele mo oi tama. Maua pia le ola malmalo si tātou te mafuta i pele nei lalangi le tu mau. Ia lo whaanga ia mo lo wa soifota ma mai lau whanau, Christopher mal whanau ia Leia, Nazareth, Amina, Christine mal tōlua ia Jamil, ma Pepe Jamil, Jennifer mal tōlua ia Tyler, Ursula ma Jeffrey, Danielle ma Eddie, Adrian ma Ethan, ia lo whaanga mai Fultinai sa mo ia Singalu Courts Unasa. Ia whasisi ia lo whaanga mo oihan mai so tōlua lo ilunga telefoni a inga early, manuia te loa soifua o tai lava tawai mo le avanua. Tai lava inga moria fole nei tai o fo ia le lei ea o is whamnianga i laupitoa. Lo ia ta whamnianga i lunga le emaili o le whamnianga le nei ma Kristen Early e mo le aso soifua le nei. Happy birthday to our dearest father, Virgil Edward Early. We honor you today, tomorrow and forever. Happy soaring 80th birthday, Dad. May God continue to bless and evolve your life in ways that your heart and His will could manifest. May every word of prosperity and peace spoken over you reach His ear. May you always find reasons to smile and feel loved. May you be blessed for all the lives you have touched in this world. And most importantly, may you always remember that even when you are at your lowest, you are appreciated, loved, and cherished. Here's to more life by God's grace. Lots of love from your beautiful wife, Ainga Earl, children and grandchildren. Pe e fōringa mai e pau nao tātou whamnianga nei tai au. Iu e tawai. Naia, ia le lei se ingo e siaki kasi ke. Fo iwa e se whamnianga e pau watu tātou porkalame e looks like o ialanga. Ia. O ia le ngā tai au fo, ia le lei. O le pesele nei mai le 5 stars se i whamnia toile pūrenga ma le whainga Radio Samoa ma le tātou porkalame maru le tai au. Maru le tunu, mario tau aso i fua, a se whanau ora nei aso Happy birthday! Ia
tasi pea pa oe ile nei o langa e mana tua ai oe i o fōlinga ata ata lau mata pia pia a mio tau sa avia o la tabaputanga ua o le loina lava le mapua anga ua lai o le nei mala se mea a pai ngata o lau nei pia pia ai ui ina liua peo le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na wha a buku Pe a fai ua e musu Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na wha a buku Pe a pai ua e musu Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko pea e ala uhani Ko oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Lenei ua mou atu E au noa masetali Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E moni ai le uputusia Kupula le ngata ai pasia E ui ina o la mona La ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pa Italia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pa moni ia te au E pai ngoki e o na pa a buku Pe a pai kua e musu Tofa soi fuanga upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina na upia pata si e pa ababau Tofa soi fuanga upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina na Pia patra si e pa amamau Sole, eva mali pese Malo le whafonga Samoa Malo fo ile eva ile musika Radio Samoa #1 New Zealand akoa Simpson Mamafa le traffic i le taimi le neila is whalawalau tau ta'awale nasa le ipotia te Aratu Road, Route 13, West Auckland i le taimi le nei. So o le nala fo i olo o wave o na PCI i a mamafa le traffic i nisi o vaenga na maise lava fo i le anga i atu le tatu State Highway se fulu maleono. Fautua ina ta'awale am whai ona whaonga Lincoln Road o Titirangi Road ia ina i afsu ia i fo i ia le awala mo lau whai ngā malanga. Northern suburbs and the State Highway 1, northbound city bound, Albany Heights, Pine Hill, Faisi mamafa o le traffic mai Oteha Valley Road, anga i atu Pine Hill ia ma Constellation Drive, Sunny Nukolo mai Tawatsu, city bound traffic o le mu mai Rosedale Road to Tristram Avenue, i le nei foitaimi o le Taiao, Barry's Point Road, Takapuna, mai Tawatsu on the northbound traffic, whailava fo isi mamafa mapoloka, e mai se ia le tu whatasinga fo i le nao lanes mai Esmond Road, mai Tawatsu fo i whapena fo i city bound, Hauraki o lo mai Tawatsu Lake Road, ia mai
ina e haora ki kona anga iane fo'i Esmond Road o le na o lo pisi lawa fo'i I le taimi le nei ma mawhai le anga iatu o Nera Road on State Highway 1 on-ram. Lunga tata State Highway Sfun Maleono te Aratu to St. Luke's City bound ma mawhai le traffic Patiki Road on-ram polo mai ta watu fo'i whai lavasi te leo le Poloka Newton Road and Bond Street off-ram so lo whapena fo'i westbound traffic whapena on a slow mai le vaenga le na Lincoln Road anga iatu I Royal Road. Mai ta watu fo'i I na le State Highway Lua Sefulu South Auckland and West o lo mai ta watu whaisi ma mafa mai I na Car Road Mount Roscoe 3 Kings fo'i ma le vaenga le na anga iane I Denbeck Avenue on State Highway Lua Sefulu. Whapena fo'i leise tatu State Highway Lua Sefulu Lambie Drive ia o lo whai lava fo'i si ma mafa ma le anga iatu on the northbound towards Puhinui Interchange mo tātou. State Highway 1 Carbine Road o lo ma mafa le traffic I le vaenga le na anga iatu fo'i LSC Panmure Highway ia whapena fo'i le anga iatu I Green Lane Penrose southbound and citybound lanes Nelson Street and Church Street o lo whaisi pisi le taimi le nei Takanini Interchange o lo whapena fo'i o na tele poloka o lo o iai northbound off-ram at Takanini ia o le na fo'i o lo o pisi lava le anga iatu I Papakura Walters Road and Great South Road o lo o whapena fo'i o na tele ia delays na lo iai le taimi le nei sava ainga le na I le pisi o awala leo iai tātou le nei fo'i taimi av tāwale tau lava ina ia manuia lau whainga malanga o te 15 minute o na tā leo le tulai valu. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. O mana umie oe po se isi o lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaai le nei o lo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale o lo on hold, ma ta vale o le o toeta lia luga o le awala, ta si lava le fale insinia mo o mai so sosani e le tuatusi, se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iwa, lua lima iwa, lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A whioane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Sunga o whenga whakao elo kawale po maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ainga ta awale ma le telo isi au onanga. Warrant of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia Wins Quotes, Q Cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Baby, lomai! Hey! Oh! No ue Samoa wai la le vasa. La le oe inu o le vasa. La
Ole tofia le teine Samoa ya mala mala male taina ole sua le palua vama le sula tonga ya manatua au tupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ay tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so tay fi filo malu ole tu feel le tene Samoa ya mala mala male taina ole sua le palua va male sula tonga ya manatua au tupula ngatala voine ya so kasimana ufa ali ali malu ay tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so tay fi filo malu now now ya e mawale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo lo Tasilua tolofa. Eia, waino se o kamaki waring kongi e sire si ufofonga lele o kamaki waring kongi. Nga paua le mele pesele. Waino, vai ala au fila le maru ala me ngal kale mat. Ai pe mangai fo ngai upol pesela tu e mana yele o le malu. Ya e fa tai fo e fa ngale ngana. Fa masani ngana sa bomba au fa kasiri dua nga oka. Ka fife. Mana ia fa manatsu. Asa. Lu tau foi. Ia wam kwai over the moon ka ko pe ka manu ia le lei male anga nu man fa sa mo oka e mana ia tele nai ka le sia foi fai ma fai por kalame anga nu. Ia mo nai tupulanga foi tarvo. Ai ka le sia ia wa mato foi la fa pe fa matua ia mai tonu o vainga ainga o ka le sia. Ia tupu foi la ia nai fa na kwa masangi ana male nganu Samoa sa ole le tavai ya e pe foi la man e foi la o famna se foi le tulanga le tau i tu tau talavo ya wa tsele lava o talavo ya mai e kalesia ia o lo fai lava na i polo kalame ia fa ale nganu famna tu ai ke o ya manga ya maka mai foi ngale ngai au laiki yoi ngai ka mai laiki ai ko a mata mai ata to matua le tau mafai foi le fa ngale ngana wa ole kelo le ne vai tau o ka ke lo fa foi le nei fa nau ia wa le lo fa ya onga e mai ai nga Samoa ai o mai tsono la onga fa Samoa tu fa ya onga e no ia e ngango fa ya onga wa no wa le lo fa ya onga pe ngangu pe fa Samoa ale mana ia foi fa manatsu le nei tsa mana ia la ile fa pe foi ngi upu fa inga ka ia basic language ia tsala no ai matamaiti ya so uma ia onga kupule o tama matua alu akula au kala vou ia wa amaka ngo fa au popo ma fa au popo pelo na iloa ia e mai se le fa onga ina o le ngan Samoa momole foi fa malo mal fa tai tol pulo nai fa ya onga o lo o ameni ngan nai tonu onga te tas ia pe no ta o fo na va ya sol kai mo polyfesta nai fa na foi le o se va no ia ta un ko fi mo no ta tel no su fa ya onga ole te leo la to sa tonu onga foi le ia mole mo nai fa na ia le ngata la oino la to si vai en fenga ia fa pena foi le ngana ia wa mana ia na o fa fi fianga nei fa na pese umba e o la pese le aso ola kalamane pese mai ka mai ki ia te le afo nai pese mawa ngai upu tau lo loto ngana la mo ko mangingo le ia le fa le oina nei fa na o la fa ti on fa la nata vai I tama mten tala vo e me se la vai tama mten nei kolisi I lo kam fai I lo kam maka ku fa long long o kalema ngai uso pese tau tala fa sabo ai au ko ngola ngo fenga mui a la tala no la vala tau I le si sa mo fa mole fa nga ka ko nga so sal no ai tala no ya onga ole na ma won le tai ole tai na fitua ta sha ole onga le no show takapuna grammar school ole ko pungi ngai ono tulanga ia le afo I le swavai a fai fa fong mai ni so matua onga na to wano I le takapuna grammar school ta ma wana il ta tu por kala menel ta ya ala te ala fo le ono la ta fitu
O tulangana le wa ave le message matua. Ya pe afua tu le lua fe lua sena to mo le tono na o la o piko silenke le fo le night tu atu le awala papa no show. Te puni nei la o no tulanga swa vai ya le so te lo ba ngana ma lo fo nei fa na. Yo lo o ngai ya ayer malo lo fa me onga sa wa ya ngala le ta tolo kala istete o kala estete le o va ya to la fa masani mo le ko fa ka wingo la fa manos il te o le va tu la fono le ani silo le ko po wa ko ngi ka sanga ka no fa ma ya ki ka ke le wa ma ka fa masangi ya unge ko fa ka mo sa manos ko mo supermarket mo si ma ngale ne ki le va ya wa o la to taimi le lo ya i le taimi le ne wa man tu ese foi va nga fo yo la tu sa ya ya tapu fo e nga ka le va o la to o le la va ya o le full tasi pe ta ya na le mai tau fo ya le council la to le city council ua fai a sikte leo le afianga tele o tangata lau tele ona o le umi o le kaimi le e kakau fo la ona fa ta i mai la to le taimi le kakau ka ngeleva o le o e fata wina la ia se ava malosi e mai se lava mai I fale o loa fo ia la iti ia ma supermarkets fo onga ele o ye se pa pui fo ele I tangata I le whaakau o kwa ka sukasi o la lava whaakau ia ma tele lava fo o nisi o whaalave lave o lo tutupu mai a inga ia malunga lava fo o le streets lato o le tango fia lava la malosi so o le la o tama whaila lato le city council lava ia Christchurch e te tau lava fo ia ona pi iama mai I le tulafono le wa iai ia New Zealand to mana ia halalei to lua mala fa le valu le fa chato fa malestino le isu atu fa ia onga mo tu ma sano le yaso ko mo fa malestino so mataru tala mai sa mo nga to le ba yaso si on sa ie ko anga fa malestino fa mo ngawar wa fa malosi ya solulu allo Luma Haya Yo Lunga iya swingi lunga Haya Atafa iya yoi mangaya anga bale alu yai iya boy Luma Aloi Luma Aloi Lunga Manaya Saung ya Tafa Iya mangaya Alu Male Yo Luma Tahu tua Luma Saukua Wui Wela wasela Luma Lua Das Lua Luma Iya baile mangaya Vale mai tua Lua tahu awi Mangaya Aloi Luma sautua Mangaya fa malosi ngala uma Dasi Lua Solu Fa Lunga Lua Se fulu seko ne Lua Solu Fa Luma Mangaya malo fa malolosi mana matonu mana mabai fafo ia mana matonu nga mai fafo malor fa malosi ne ya sosai Radio Samoa tasilima iwa tonu amo Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa le nei so fōu tātou mafuta ma whailoa ai, iau si mai alau whaafonga. O ni masina ele ma mau atu na tula I mai aini ngā o inga whaatubu vevesi, I te tonu le lo toa le malai wa lele I whaleolo. E pei o le vaenga o lo tutu pe paka ai tā vale. O ia ngā o inga e peo na whailoa lau tele ai le ofisa sile o pulenga o malai wa lele. Le sunga atu manu wao e vile whale whatu. Wa lama tia ai le pui puinga le saunga le mua o tangata lau tele ma mea tō tino le malo.
A wasa umi aini a upenga e pe o se anga ese o se sapelu se itunou. Masela au malosi na wha papa. O wha iloa lea tūlanga le wha urulunga le pulenga malai valele. E a vea mamafua anga o le wha i unga siaki umata vale a fea. Le malai valele wha vao malo i whaleolo. Lea ua wha muta ele o toe whaia. O wha iloa ai e tū manu vao e vile whale whatu. Sa iei nisi tūlanga na tūla i mai i le whaia o lea ngā ruenga. Ua sopolo ai le whaatinonga o le tiute le vaenga o le puipuinga o le malai valele. Ma ua wha mau lalo ai i le atunuu ai maise i la tau na afi ai. Ua wha ilo fo i le wha urulunga o lo menino le tūla fono o pūlenga o malai valele o Samoa le tausanga lua afes fururua. Le iei leo le malusi anga o le pūlenga. E whaatino ai o lantou tiute ina ia malu puipui le saunga le mu. Pe a iei ni mea te tupu e lamati ai le puipuinga o tangata ma mea to tino. O le teimi nei o lo to ilo i tu i so ta inga matiu te whaatino po protocols a le pūlenga o malai valele a Samoa. O le nofuanga wa onga tau mtata ese i te tonu o le Universitea wa Samoa. O le aonga mtata ese le kalesia metotisi le lau mua puna o i whale ula. Ma le aonga mtata ese le kalesia katoliko le Don Bosco i alafua. Ua vea nei mano fuanga ya o au inaito maitau insinia mo ta avale e ole le tise. Wa whai lola utele mai lea fuanga, i le mai ai o sea o onga nanga i tonu lea o ina o whaia onga insinia o afi o ta avale e ole le tise. Leo le atau au i aio lato tu si pasi se sau ninga i le solulu le nei vai aso e whaia lea i le Universitea o Samoa. O stasi leo la asanga o le porkalambe lo una i ai, le whai titia o kasa kaponi e po ina atu le osone, ma wha atu butele ina ai le vevela lo langi. O se porkalambe o lo ofso swan i ai le malo i apani na au mai ta vale, e ole le tise i lalo lea porkalambe. O ta vale fitu sfuruono na au mai ai, ua mai aneo na wha so i mta ngā ruenga, ma au nanga ese le malo. O whaelo i se pepa o wha mtalanga mai le ofisa o wha lapitonga o atina e malo au fatasi, le UNDP e pia. O le wha moe au tua lea o ino alo ma whanau i to maitau insinia, mo afio ta vale o le tise, ia ma whai ona si tia ma wha leia, a wa o le tu mauti noa, tasi leo to mai mana o mia i ngā ruenga tau insinia, o afio ta vale i to tonu o le tātu o tunu ule lumanai. O le amatari ai o lea o ino lea matata mo ngā ruenga insinia o afio ta vale, na whaalau ilo alo ia lea e le teitai o le malo, le fionga i le pāle mia, le fionga afia mena o mi mata afa, i se sauninga na whaia lea onga matata ese le Don Bosco i ala fua. I le savalia i nei o le sfutasi masina, o nofo tau fia pere wa inga leo le whalipui tānu malala, le tama i tai tusi solo matala fatu o papali i sia fi kel, e whaatali le aso e ai o na morianga. O le asonga fua le vai aso neina toe vala waile mata upule nei, mo le lo ia leo o moli e tu ina atu waili poti mai Amerika, o su e ngā fo mai le mafau fau, ma le soifua malolo ina o papali. Pe tai sa whaai loa le lo ia ia unasa uni sa polu, e le tau nu lava li poti o lo ia mana o mia. O lo nau lo ia le tua leo e fia sila, i lea li poti e te pena ai se lato utali, e tu ina atu ilu mo le whaam sinonga. Pe tai o le i maua lava o lea vaenga tā ua o tā penanga, a le lo ia le ua molia, wa tu o tuai nei le avanoa e tasi, e whao o tuai ilu mo le whaam sinonga lea li poti, i lea so lua sfurulua o le masina nei o aperila. Wa wha mawina le wha msinonga tali te e papali i sia whikel. I mōrianga e onua leo, lea wau fiai le mōrianga o le whao o le maliu. I le tamaita i professor o Dr. Caroline Sinavaiana Gabbard o se tangata nuu o Amerika Samoa. O le a wha mautu i le wala unga le soluas furulua o le masina nei. Le la asanga i so o ai o tau urumanga o le neime ta ubutau wha msinonga. Ua umi o wala au matoro popea. Ma wha aua wai o na nofo tau fia le vai ngā leo. Le o lo molia. O leo ua whaatari nei le li o Rubeni Lupo o se tangata nu o Fiti, i se whaasalanga le whaamsinonga mawalunga i Samoa. I molia ngai lua ua ia i o eina o lona umia ma le whauru whale o le tātu utinu o le Nakoti, o le Aisa. O le amatanga o le vai aso na tula i ei le ali i Fiti le whaamsinonga, ma tu ina atuai lana lo ia lana tali i o i morianga, e mafua i le ngā ruenga le ofisio le tiute le malai vale le whaleolo, na mawai Rubeni o ia umia lea pauta whaasaina,
ina ua taunu mai Amerika Samoa, i le wha moe e malo lo i whaleolo, e wha tali aile na waalele e malanga e se ai maro tātu, tano. O le masina na te nei o mati na mawai lea tangata malanga, i le no whanga fau ni malai waalele i whaleolo, ua wha e ma wha tali ai pasese malanga i le wāua pia pango, le Whaleolo Regional Airport. O lo te tala lea tau le lea i tua ni ai inga e wha tali ai le wha ai unga o le masina le nei o Aperila, o le a lauai sona wha salanga. E tā ua le ngālu rue whaatasi ma whe oe ai, i le whetu wha i o to mai ma malama, ai mai se le ofo ina le whesoa swani, pe ao i teimio ni wha velave wha se i matu ia. O le utu leo le osi ngā whenga inga le vāo le pūlenga o le tine i mū, ma ngālu e ngala vea i teimio wha velave wha se i le malo Samoa, ma le vaenga o le tine i mū ma ngālu e ngala vea i le malo Fiji, e peo na wha mautu i se malienga o Seinia, lea tā ua o le Memorandum of Understanding. A o iei fiti le komisino le pūlenga o tine i mūma au au nanga la veai, i teimi o whawalawe whawhose i aro tātu o tino, le fionga tanu vasa o lo apu pe tone maunga, manisi o ofisa sini o le pūlenga o tātu malo. Na saini ai lea malienga, ua au tū lava le fitu whai o au au nanga i le tū ia o onga, ma le whaonga ino o tomai e whaatino ai lea tautua, mō le lau tele o tangata. O le whiringalo le fionga tanu vasa e peo na whai loa i se pepa o whaamtalanga, e tā ua tere le ngā lulu e whaatasi, ina ia maua le whe oe oe ai le whesoa sani o le isi le tasi, na i loa le ngalue tō tasi au noa ma le maua le langolongo sua, i le whaatinonga o lea au au nanga tā ua. Wheroa ia tai au mo se whaapoponga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o a o lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Whaftaira tino lau, whaafonga mala mai mo mai le newa ngā le tai au, o le mainga lata mali nei i le tulanga o ilunga o le awala. Wawai atu o tai afta o mainga luenga ia na le piti atu fo i le newa yaso i le City Bound o le State Highway 1. Maisia le vane o Drurin Papakura. So mo tātou lo malanga mai saute. O le poloka atu o le pasi mai o Drury, whaasoro mai Papakura on ramp. Whiololo le va Takanini Manurewa. Pasi mai Manurewa on ramp poloka whaasoro atu o mai tātou. Whiololo va Manukawa ngā i te irirangi, whapena fo i te irirangi a ngā East Tamaki on ramp. Pasi mai i a Highbrook. Ia ua matafuna poloka tātou, whaasolo atu le Tip Top Corner ma Mount Wellington, pasi mai Ellerslie Penrose, on-ramp, whaasolo atu Green Lane, flow li lelo tātou anga le taulanga i Aukilani, au e malanga mai North Shore, so wawatu City Bound, Northern Motorway, poloka i le nevaanga o te tai au, a mata mai ai o Albany, whaasolo mai ai i Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road, ngai mai lunga la wala papa poloka i ne vanga tai au City Bound lai okay i le northbound i mo tātou lo North Shore nei te mo tai au e malanga mai sifo le highways fu mare ono fai foi se poloka o le nei tai au o link mai le sifulu valu anga sifulu ono fai se poloka mai Westgate Royal Road Lincoln Road Whiololo le va o Teara 2 ma Rosebank pasi mai i Rosebank on-ramp ia o poloka mai nā Point Chevalier, Western Springs, se ia pa ilawa le taulanga i Aukilani. Taulanga nā o ilunga la wala le wawai atu tele o le pisi al nei tai au. Mō tātou lo ilunga le State Highway Luasifuru. Southbound, poloka i o le pasi mai o Puinui Road on-ramp, faso mai Lemby Drive off-ramp. Poloka i ne vanga o le tai au, se ia pa ilawa le link o le Luasifuru anga i o le tasi. So o tele nā o tātou highways, ia maso se vainga fora wala i Aukilani, Facebook ka ne vainga o tai au. Afta vale, lava mai lon sai fa mone. Nei te mo le tai au. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 i vatolu a mo. Radio Samoa numero tasi i New Zealand.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Waingala tamale tala o le taune nei taimi o le tai au fau Samoa le ua o le luas fulima le bevela o le ea lawa te alei vai Samoa e tu mawinga langi di lei o le tau le atinu e put taimi pa oi timu nisa vaenga o Samoa. Mawhaina o le tolu suma lua degrees Celsius morunga le bevela le e Samoa le so luas fuma lima ilona mawalalo panga uma lawa le tana pukalami so se vaenga o le atinu peli Samoa. Alo mai bom fa fonga mai e ma lola bar si fo manuia. Australia ma lo si fo manuia le time le tai au. Faisi malulu tele o le la moi Canberra. Le va le tai fantasi. Malulu lo yai o le fa solo ina awaolang de lele tau ia ma vela toile e mo to lu su fa o le mo na vela so on popole de malulu lo ina ne va le tai au. Ia ona fa solo lang de lele tau ia ma fa fa nai fo ma vela mo to ma ngai nga sini Australia sfuluono malulu ne va le tai au. Wala fa solo na awa e ultimo ni so taimi ma nai fo los fulima mo lu le vela fa mo wina mo to. Le fo yaso ben pone maruru mo ia la kaya iva le va ngol taya ya ol popolo la fa sono sul matango file la ma fan fana fo e los fu mo to e lo ngato ne va so tanto ya tele va ngo Brisbane ma ne maru le taya fu valolo ia le ne va ngol taya um sal po ngo ke le ono mo to la fa sono na awa pa utimo ni so taimi Luas mo le ono mo lunga na vela fa mawina mo Brisbane e ne fo yaso Perth Australia la ma la fo ma ne ma lu le el nei table towns full valu o yai le afa solo na awa de vela fo le luas full ono na mo lunga Adelaide lusu le mo lunga le vela fa mawina mo to le so la ma tene na awa le tau sul ma tango fiel la Hobart luas full mo lunga ma fa solo pa ultimo le cheno va ngo Darwin tols fu fa o morunga na vela ole tulanga na ye le telo vaenga se Australia ya male tau fa mawina ya more nei fo i tai au fo mai le talo le tau i le no fanga fa salonga Radio Samoa tama ki makaurau au kilani i le nei vaenga ole tai au fo furono o ile manu ole ea ba ba ya tu ya le awa ole fo sun mai le la nei tai mo tai au o winga fa mawina na tau tu sai fa mo wala mai tau wala materi na awa lang de level tau mo tatu le so e faina o los fulu mo lunga ma fana fa mawina mo okilani ile nei so lulu tai au pe audio la fa so faina awa lang de level los tasin mo lunga ma fana fa mawina mo okilani tai au o la fa solo na awa lang de level for raile fa pena foi malasto na e lang de level sa so fu so lua ona na vai so mana yato ya mole atu ora papa auni so mai ngora ke lope e le tanu ngora maria male tau mo tau ile nei so fo watato aulia wa lola tu ala Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa laine lo pacificfinance.co.nz pe bala aule over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bale lima se lau tala male lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali e ai inga fa bitoa pala aulo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lo fitu over se lau fitu fa lo fitu. Suma follow tele tu la valu ole atu fa sala wina tatu tala mai sa mo pe tale tu la se fulu ma de ole ole le so ma fitu po na nei ole fa ta fitu tatu tala mai sa mo de va so le tala valu ile tai ha pe audio lo tu se fo ma to ma lo si ole na wa si de fi fo le tno e ale fo o lo e la te fa lo fa pena fo lo tu fa fonga tele me lo tu pu sa mo e ne fo va ya so tatu ye ma nga tono va ya so Whanong no atu le mana ia o le awa ina nei ala ma whanau ia matata SS. E tau mai ai o le e surf pe whase e mafolau tātou i le vaenga o lo o le lifa i lau langi le newa taimi a maisa mei o ta vale. Alu le tisi. Lona winga la o la tau nei o le atua ia ima wha moi ia o ani wha le tono ia ta vale staimi o lumanai. O la tau ia le la atua ia le tono. Ya mole vai o ia foi tu ngata vale wala ngai fo le o mai ko ngaka vale nei vai taimi a le mana ia lata fa long ole o ina no mafana ina ia la vola la tu sirfia ya o ani fe mane fa le tonu tu mai tu ngata vale stembe no ma ya la we ya lo ma ta mafana u samo wala fa pena nga fa le tu langa ma ia ke le sole a se lau pasene le lei le si me mana ia ta mai ai ole flow wa samo fo ima muli i le ta valenga lo langi le o ye nei
pisi mai ala vai ngol lo langi ai Amerika ma ku kiro sainga ma ia kele o ko nga ka val fa pe ai ile ai hele ko ma mai nga fo le malo pipo le fo ie e ona ka ko tu lango ile ta vidingo lo langi ma le technology lo fa ngai ne vai tai ya seki sa mo sflono tele to la valu le leono si mai lo fa fonga o le fa fonga le nei o ta to ma fa sa mo o le nei fo i ta ya fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Tautua nā awane i sala le ia. O le upu lea, o le upu o le tautai i tangata o lo whangongota i le upenga. O le sala o le ia, o le sosola ese o ia, mai le upenga. Ona ua whaale tonu le taiao. Pe sala fo'i muli lau. Manatua o ia, o loo ula vavale, ma suru solo, ona o le fia sao ese mai le upenga. O nei upu, e fau ai tangata ia tautua nā awa lavane i ai se mea e whaale tonu, ma tau valea ai le mantau mai aisi. O le a sao niuni le tantou nuu e si i antu i fafo, awa le whaalanga mai i le tai. O le whautuanga i ante utou le malosi o le tātou nuu, tautua nā le ia ina ne sala o na maulea. E le sili antuani mea, nai lo le tau le leia. Ia manuia lau whasausaunga. Tausanga nei o le asui ai la au o le whātuanga. Whātuanga Amerika Samoa. Tuane lau whaamua i se o le aso o le whau i le whau. Manu ia tele lau stapena atu mo te whainga pala. Bye.
Samoa, kasilima i wakuru amo. Talofa, o salmasinga, fale lua, tim toilolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga, i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Faman mole, vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Faftai. E whaatalo whaatu Samoa i le swafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu mawhiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whaapitoa u whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu a perila, i le lima i le awhiawhi, o Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. O whapitoa nei ale Taiping Supermarket i Henderson. Mai le aso fitu e o le aso se fulu tolu aperila mo ana VIPs. Iwa se fulu mara iwa sene mo fala aina Somalia. Tanga aniani se fulu kilo tolu tala iwa se fulu mara iwa sene. E ia inga whapitoa. Mawa lau lua se lau points i le ta seni whangawai o le H Bay Water. Po le tasi lita le whangu susu le anka. Le Taiping Supermarket i le lua se lau mara tolu Lincoln Road i Henderson. A fio mai loa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ngồi bất thủ amo. Oh
selo Asiva siva ua ngā oio Lololo wha pe e uoloio Suiti somali pe o se poi Aue la taru pe lupe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina wha pea Tawina wha pele pele Minoi minoi e Minoi minoi e Minoi minoi ane Minoi mai ala upele E ha 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 Te anui na uta I mato o tuolo u ofisa E su e ai so fa amanu malela So ia e te alu fa ala Aue la taru pelu pe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa apea Tawina fa apele pele Minoi minoi e E minoi minoi e E minoi minoi ane Minoi mai ala upele Auele pululole E la mole mole Ala mola moa pe o selole Avane a iloa fo i male i pukope Aue ore ulu sele mole Aue la taru pe lupe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa apea Tawina fa apele pele Minoi minoi e E minoi minoi e E minoi minoi ane Minoi mai ala upele Awake, 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 wake, wake Awake, 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 wake, wake Awake, awake Aue la talu pelu pe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa pea Tawina fa pele pele Minoi minoi e Minoi minoi e Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Atalu pelu pe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa pea Tawina fa pele pele Minoi minoi e Minoi minoi e Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi Whāna nā Jerome Gray ma whawhi whianga o tai au ina wata lua se fulu ma le fitu minute o loa tutoa na tā leo le tulai wata pauna minute ia mole po kalame mahalo le tai au a le Radio Samoa ia wafut whawho mai le tino o asalulu o vai astu tasi o lo mo le manoa Radio Samoa tata noa le whianga o konsula o le malo Samoa i New Zealand nei o le sui fo leo le tātu malo ia o lo whasoa mai whamtananga tā o tele mo tātou te le avaenga o lo whaiana sauno ina whianga o konsula le vasa ma le vai aso a le mo tātu so te inga ia vai aso ino nisi fo tulanga sa malangai na foi va ngatu i Australia e whafta leo to e whafo se mai ma to e whafta mai le whainga malanga i le fo moi ma le vano mo le tātu pokalame nei tai au ia fio mai el pokalame nei tai au no whianga whamata ma lo se fo moria ia ma lo rava le soi fo ni tai au manuia lo sunga a tawai ia me sui fa fong ta po i se tātu tunu ma lawa i tina ma ta ma tuo le whainga ringa po ia le tuo me se Loro Samoa mo ni fa salo mai tu fio o ke lope ia maranga fa ralo e fa taro pat la sunga ia sulta tu poka melita ia ma no fa tele bole fa vano me for time ia ole fi fianga fo iwa fa no atu to e fa tia mai fa no le la to le ma la to le tai pe nei na va so mo vai e ai nei vai nga fe matanta ta no ai nei vai so mo vai o la tau whanei e tarasanga nā tau pōtus for lau. E iei le fō me wha atumu. E tau la ona saini e stangata whole po se JP, ia po se whawhia ngainga, po ai lava. O
e te tau ana mamlama le leile atunu i le tāua o vaenga ia wa a le usta ia e longi fo la le mwhenga process le tusi fo lau ia whaftea te vai i tu tāua lea leo tō wa atu maru se tātou tunu e whatumu ia application forms ia mo tusi fo lau e anga wa ai mo tusi fo lau se tātou tunu e lalwa vaenga tāua nei tono le form e te tau ona saini mai stanga te tau o loa fo le e na te siwa fia ina ia oi pera o le nei tau o se whaife au o se fō mai ia mo tangata whapena ia a era whawhitau rita vai e o atu ia e sisi le atu e matuare e le alu se lotu e le tau su e fōlini tangata mwhena o al tal sanga i whairo al tātou tunu e maua tangata tauoloa tangata whaingaruanga sirafia oe i nei saini le fō ma toi saini tua o ata ia ata kusforau ia a whaia ele maua se sia nau o te pere ma te whairoa e tūtuna i e si tūranga e whaiona o va ai tu ranga foi le pa ba ni ai oi e mawar so swani wa e ranga e ta o tele le bawa ba no tanga te umwa ta sanga i mo tu so la o se ta tu no e tu ranga le malo fa tai mo le fa forma le tunu o le mai fo pokala me male fe al consula nei tala va tu telefoni lo no officer ya bala wani e pa fa mamla mati le ne vanga pe ona to fa mamla mai ona Facebook po altaro taimi le si vanga ta o li potila ta mai masala wa la talanta le afe li masala u ya na yo ta ma tu fo wa fa mo ni le seni ya ta mo le na tu sanga ai e foi taimi me mana mia mo la tu apa lai foi le po ta sanga mo sit sen pe mana mia ela tu fo la wa afa ia ta sire i tu ta ua o le famolianga o mo nei ta tu tangata na fa na u stembile nei tangata o matu le soifu ia e la me mana o mia o le tal sanga ignora tu si sen ia me se ara tu fo la ia lo autova atua si ta tu unai fa na u tal sanga tu sola ona e ta tu tangata matua io me masani e mana ia ta vai o pe fa na u mutulanga pa pena ia ma o tfo i so ta un foi ale officiale ia so ni le pa pa ngo fie tulanga u mai ia mo pa mo lianga piona mo ile le sitsenio na ia ta tu tangata wa mo sitseni ia wa o fui so ni tau benefiti ia o ko leva no ina i fale tulanga fa pena ia me se lava ta vai le famolianga i fale mai mo fo mai ave ele ta tu tangata e ta o tele la tu sola ia pature pe fanau ia tulanga fa pena ta sanga ia non tu sola ora o me mana o mia mo le ta sanga ina o sitsen mo si ia te ta tu ai ta faia ta to official ia va ben fa ngai tu langa ia ia va ben mo ia sitsen ia na ta tu tangata mana ia wai faftai wa e sa no tu langa le wa e ta wo fo i wa mo la tu si sen la so sani fo il tu langa le nga se tono ni sele nei o le ta wa tu la ofisili langa pe o te lo ta on ta tala no ai mo nai ma tu o le malanga mai sa mo te wa nga se nei ave fal mai mo tong fitinga pe o lo mal manga le le vanga e sa no ia e na nga se mai sa mo ele mtanga lo se fo malo loina e ma fa ona so swani ele ma lo mo fa tu pein o nei ma tua o de mai nga se nei ma aven ona ia nga ave fan mai e responsible ala to le tu langa ele pide fan mai se fa mo ne fa mata ia o tu langa na ta si ale lu ta u lo fe ngai ma ma ta tu fisa ma si ona ia ta tu ta ta le o mai ona ia ta tu ma tua ia e si mai ia o mai mana o mia ni tonga fitinga i ma mana o mia le vai se foma ia pian e sa no si vanga na le tangata le a mai la lo le
fai whaavai fo i le e tato maro. Ia ona fai ngoki ele, ona fai tonga pitinga ma le stonginga, pe ole me ka ua lea, ia ole se venga i nei o tato a inga i nei, ia e le kau ngofi ele kau i o vai po ma. Ia e ara piu i inga e o mai a pe a fai ani, ma i o te tau ona tūranga whaini te o tonga tū ngā man tūranga whapena. Ia e tamu whai ara tato ofise so ta i Samoa mo se so san a wara po karame lea. Ia e whai si whaini tā o tūranga ia. Ia a whai ua taunu mai ia. E o tuai le ofisa ia tamu whai no se a wara mwhaina mo se so san. A tūranga lawa ia a whai e maranga mai ia nei i tato mātua ia responsible ia i tato ai nei tūranga whapena. Pea mana o mien tonga whitinga. Ia a tonu lara au ngāre e tūranga li tato sitsen yo e wangwa. Ia o le a paua i so soan tā ua lea. O nei tato tanga te vai foma. Manai manua le o mantua fe mata fa no le e nei ai ngana fsile mai ata fo le au te lo fo pe el ta no tu langa le mo la tu fo nei e mari diu New Zealand ai avio na tu tino maliu Samo a me na fsile mai fo le pola se fso so ne le consula fa e manga lo fa fonga ku po kala mena so ele le asa ko sa ma le fe ko consula il sa ma le o ye va nga fa mo mo ia ta se alea a whai o e tato ofisa, ma a whai e mariu nei, e whiso tai mera le whai mariu le la abe e tino mariu o le tangata. E whiso kai mera le ofisa mariu le tato ofisa. Ia ona matua i le whatananga mo le pe mika abe e sa mo le tino mariu. E pai ngō pia, e nā turanga, e whianga i ara ma le tato ofisa ma le mauta mariu oro. O iei le tino mani o se siua o vara au iei le tua. Ia, on whanga iei le ni te kua verenga me mawhai. Ngai uka koko ngaka ka penga ngā le venga i Samoa. Ai, o tasile mta whai iei venga i ma tātou langa i te tau ona mai le marienga. O le puo mai Samoa. E makua i le ki o mariu. Ia, la ua masani ara le whale mariu i awara e whai mo le mautiloa. Ia oro saunga le mūre venga i Samoa. A mai le whatananga mai Samoa. Le official soikua maroro ina me tūnanga papena. Le official party. Okay. Ma no vai o le ma wa ma nei le simtanga no fo le ma lo le wene mo le o mai o tatu lo fo ia mai Samoa. Ia o lo tonga lo va lo fo ba ne fionga le trade commissioner tatu ma lo. Ia o le le tūlanga o tatu lo mai Samoa. O le tūlanga na ua si tia i unga le tūlanga o la ua whaavae whaatula whono nei le tātou Export Authority tanga runga e whenga i tonua ma le mai ngā tātou o loa ia o la unga rua so tai mai tātou komsina ua pātou inga i nei e tunga e avatutu ia ina ia whawhai ngoki ia wala umo mole au mai ngā o loa ia pa ora vale o le pitora au tatu i ia peona tau longo ma tata longo pui maspau ta pokara nei sile i tatu o loa au ina mai Samoa a me se lava pu pa ele leanga pu fa toanga ia o le tatu saora vale le au fai fa toanga me suri tama ina se tatu no ale nga fa ftai e se tatu tunu ia o lo mai tau ina lava le rango fo ia me se fa tau ina o tatu o loa taro ia tūranga whapena o me tau rima ia o ele ia e nango naera ngā whaptai tawai o le sao fo i se tātou tunu i o roa o wina mai ia o lera o pa ngā soro nei le tātou whainga whapae mata i ala le tau nuu mai o roa ia me se hui le ui le wharere o tau le wharere na whaatau mo tau nuu i o roa o se tātou tunu ia mo le whaanga i o inga le o le tātou a whatau inga e ale o loa i au ina mai New Zealand nei
Ma lo fa tele mo le tai a o matango fia ma tele nei vai nga le o fa menino mo le fa fo male tunu sa mo lo fa fonga mai ai ai ani si vai nga FFC ngel tu fo le fion konsula mo no office le vala wane tolu o tolu tasi o tasi lua ai vala mai fa fo to kilani le fa ngal code number o iva tolu o tolu tasi o tasi lua le lava le il taimi fa ma na mai nei vai nga fo e walter tu le fion konsula ma no office ya ne si vai nga tau office no ya Te tiri ta mai, mole a manoa, e longolong pui ri e si o tātou tunu. I paiwa pui ma tūtu whengai ma tātou. Pisa, ia ua le pa ua ua ta pokarami lewa e aso, mo lewa e aso. Ai, pa te tiri mole a manoa. Ia manu e pui whengai e si o tātou o tunu ma tūtu ma paiwa. Ia ole le aso, tātou tū whengai pui lewa e aso mua mua. Ia, kwa soi fuina. Te tele lau whionga le konsula mo malo tutu tasu Samoa no whionga whemata por salua po le maru mo nei tai ha mo ni foi faiva o le nei foi salulu ma tuol telefoni tolu o tolu tasi o tasi loita mo le whionga le konsula mo na ofisa taimi whainga ruenga asoro vai aso to is fully mo minuto no tora tala le tula e ba Awar Samoa pese mai anki so ayu sona le tautua mo le Samoa sfalima e tolu a moto se fululua e leiva ta leiva fa mata fil po kala me manual tai hau already Samoa mo le ngatura ne vaso tantu yai vai a lofa fa yama saki fo i lo sa e lau ta vale a po le lady warren of fitness po le leipa o le ta vale po le leisa team o le ta vale o le la ka la ka mai fo i vai tai o le manulu mar kimu ia ka kawanga de lei anto to masiaki de lei file food service mai fa pena o vai o mai o ta o e mafai ona fai o ma le tai world and auto limited o le yalo sa mo pela songa Victor lo fata smile ta to report le tai e fai ona so sonia tu ile tino Victor ma no nga lu so le tai good morning so for le la so ta vai le tai fo ma lo la sai ma lo foi to lo sunga e pasalo foi la
Ponga mau sa mo tono mo ta malawa ni ta ya pe na le ma puta mai ya ma lo le mono sai ma lo ta fa e to ya sa le o ta vai ta tu e la va sa te min ni tu ta vai kaula ni pa le ma se pe ka bre no ra wa eu sou faria na caída eu sou coco mauru eu sou coco mauru aí pe a per ka vale lo mauru ya le eu sou mas li pode le ta ya ya vai ta vai mal mato no amasta te ta to ke sini man tu su sene por hecho ese meta tu sa il mato pambu si batasi do ta la fai va po piso ta la va di sene ya mana tolo e po ka check se ngata podela e point card scan to na ko para lo e mo lo assistance ko se liga pe tiro sa ya mato asa po le fa mai ngalo hasta pf e tolo ta vale to na ko pambu ya ola ko ke si do lpt iba ke kolama sa to with tua sofitu tala to ke to ya fa pe so ko ke si no mo fa ya yang bi sai ko so pi so ki so mai mato pambu na fa su tala to ya une ngalo ya lo safa mai se foi tano mai fu to como tá aqui performance minha então va ala que então se iba ya so tá ya so como malo negaso dedicate ya ora como no por tanto va como leva ya so tá so parecia tá se de matolo estamos aqui go ya mana solo fu sempre ya prova tá se sempre a parte nova o fondong pula bo su se me va pa o lo tá ba eu porque então não se ya define se mais tá vale lo inisi to inisi maulunga sa so polibis polisnoko o passo da so passa na so foresa forfea papi ma to se no vivo por feio na so folha to LED light sa ka komoria que o cavalo ali no ka ko ya pu ya papi ya ma to se pata so wo e duas sala ya kamala nga ti tong o ti mena so ti ya sa tong ya sa ti para wa de ma so fani ya fa sa una ma so cavalo lo mota sa vale a título for o le tatos foca masa pole sa to hepetas masa pole asugi casa sa to puro moto venza haina liset o tata vale o monte pa mana ya o monto ita so pa wa sekima fo ya uma foi na visita to pikia fu males no como fatti e fero que feeling aí passou fatta vale a papel foi na isso ta vale tua e tema e to fa ma to fa na tulanga bo ola wa mete mai mo e kono ta so finance ya ola ulai sen nga ta folea sol mas ni ola kan steme a pala so ta vale me ma to fa ta vale ya asiasi mai pot ta va pe vo o si lo ka ni lo mo so sa e mo pa ka venga ai ya asiasi mai pot ma to fa ta vale ka sanga so ni so ma ta vale to fa ta una sen e ma to lo to e molo wa tudo e polo o que é mo e da pe fata una stava fo ma to pode stava tuai e molo wa o que é mai da ma to fata vale mete fone o iva lu fa so lua lu o iva lu fa so lua lu o mena ta to fresinio ole ta so fata ta si que so lu pe o ta o temen de lu ama ta tu de mo e sa ko sistema teori ama ta ma sa tu lima se pa de lu rumah lu ngai lu so pa mo lo ya la so sa temen ya fa pe na so sistema mo ro ka vale ya amaro ka vale ya fa ka wi go so sistema be na pa ina ma so va pa tu pa faro ka vale purido alai ne ta si la ma so sa po so ta so pare ita pa ya la wi alai ne ta si po faro ka vale mo ta so pa so ta si so lu so po so lima ma ka sa pe pe na va lo mo ya ma so temen e de kakua sistema viole a duas suru de cine ma se no passa launa wa le fa no le hace valu ma suru tenen le a fa pena so pick up for ranger high glass o le ani sekisi nesta pique que ka vale na eu fica com ele lá como não fica sa boa e pula boa só fica sa boa e como ka ko sistema uma lo pa uma lo no sa tenen le uma lo ka ko sekinga ya ko lo sa so no sa masan so ya esa sistema viu e fai la moto su na esa so sa ma eu si pero paso e esa no ma foi e ta tanto foi na caso que se proceso sanimo oi ta vale ne vea so de hule como todo ya lo que sublima so sanga o le bisi dia so so pa pe na so se ta vale ya olo se ri profine foi ya nga mo pulang se la si pulu te media masa ile va ya so mo fa pia sistema so fo do su inisi ya le to ta vale ya
Ilang pa ka wali sa pesia sa sa ya sa wala na mo ni maya so i fail office linga si te sa te le pai ya sa dia sa so le mo ko tu pa falo sa wali e fa le falo sa wali i le tato fori ni me te foni o i waru pitasi so o i waru pitasi so o ya mena sa to farpa e ni maya e fa le sai so pa ma te mo ya i le tato farpa o mo te me nei fa sai sa vai mo so no sa i mo ya sai va Victor Fafta Mali Potil nei tai hamoni fo ifaiva ole nei fo I solulu a ole I fatu fan proclame ole press release ole lakpisa mona son nafin to fiai ya le sungaya mta afa Ramsey Tumakino ole new general manager ole high performance unit ole ngalu fatasima athletes o fa ya onga ya ma sports staff in ya motino ole amadwia ya lumanai Bashar to lang on lakapil vang on vang on li so congratulations mata Alpha Ramsey Tumakino le press release lakapisa mo vai makai fola so sa nei aso futolu le free lunch on Whanau community lunch FI East Day Reserve tasi le o uli anga fa le fiafi le ngata mola wa tamoftanga free lunch la foi mota food parcels wa tangotale so fanga neva taimi so makane la kalena la fa na tuatu ya o anga ya tu yaso to neva yaso tasi la o le so sane aso futolu na in East Day Reserve Avondale tana po klaba down day tai out mo la tu fa te tele la sa mo la tu talo mo la tampo inga ole ne foi tai out fo ya tano tal fo pe tala I le tai out nei ia ona tu at follow tar fa salong so ante tia fa lo tu ste tia mal poklame fia mai fa wa tu ar with samo mo e mo ne so lulu no vai vai nei aso april lo tar follow mo lo afe lo se full man lima mo wi la nei aso o re ngalo e le fa tu la fa ino lo tu se full man mato malo si au lo fol tar tu le no ina ai tato mo wi nei aso vai meni na ona se fo mai mo ya ai se di la sia ubesi Ue ole mafutana Ua uku e seira e tanata Ai se a e arua pomai Ai o ai gara e tatai E o tanata warita Mai nei me au ese o tanata warita mai nei me au atu tuku mai
Maria, whawhangamai o tala ni mai au te roni sila mōle ni aso, mōle au tāpo inga. O lau whai whale eitu ma lau whai tanga ware ti whanga Samoa i New Zealand o ilo ai o le Naked Samoans. O whetei ia ewa whai kionga mai tangata Pacific at the same sa la tu wata whalau loa po le promotional poster. I le ata whalau loa le ua vese nei sa la tu whatusa ina i la tau o le toa se fuluma le lua so o Yesu o si o meina o ia. I le ato le toi to muftanga Yesu mo na so pole Last Supper. O ni so tangata Pasifika whai whato sina i lungo le interneti. Sa lato whai joina le ato i lungo le upenga o so tenga lau tele. O le iso tangata sa ia whai ngoina o le lea i se whalo alo. Ai ui lea o le sui o le Naked Samoans Oscar Kitely. Sa ia longo le proclame le Pacific Waves. Sa le iaiso na manate tupu mai sea le fia. O Kitely sa malo i le tau i o le tustala sa ia whai lo nei whai tionga o tapen penatu. E wha fia le whaalinga whaleitu wha malo New Zealand le New Zealand International Comedy Festival i au kilani na masino fo. Sa ia wha ai sa le aimisa la tu manatu e wha o le lotu tinga. Tangata, ma ia ta uai o le masina nei le luasu ma le fito tau santu wai. Sa whai ai le lato uai wha fia nga wha whaleitu. Ma amata mo ia o na lato wha manu o loto ma wha whaleitu tangata. A sa le manatu e tula i mai wha kionga uai ei nei. O Kitely sa whanau sa mo, ma malanga mai e New Zealand ma ave ai ma se tasi tangata Peter Silio na laulo e whaleitu ti whanga ma porkalame i televise i New Zealand ma le rolangi. Lai a whaali ai sa le eisa lato whanau naunga e ulangia Yesu e po le tua. A e po le toi tau maftanga Yesu mon so. A ina o lato wa ai nei whai tionga ma i tangata Pasifika. Ma whai ai loa lato whai unga e a vesele ata o whalau loa malungo o wala o whisota inga lau tele. O whao popa le whale tupe le Westpac i ngangana Samoa Hindi matonga i le tolu se lau fitsu ma le tolu ana masini tala tupe i New Zealand ina ia tele atu ele sao fia iai mōtanga ta ese. Whaari ele sui whaatonu au tau tua mo te unga tupe le Westpac i New Zealand and to Trickle. O New Zealand se atunu e whiwhilo i tangata nu ese. O le mea lea wala atu manana o aia mauti noa i a whailoa lea tau tua e lato te ofoina. O le tau tua fau wawa no nei mo masini tala tupe uma o ATMs e mawhai e tangata na tala i tua tupe whai e te unga tupe masiaki a paleni whapea mapili te tongina i ngana Samoa Hindi matonga. O se a ongai Wellington e o whasaina i a vainu whaosamalosi po energy drinks e am tamai le isi vai tuanga o la onga. Te ruai, le osa maulungo le numero tamai tia onga e o le no whanga o tamai tia mamai i teimi e mai ai ona inuina nei a painu. O se tu singa i lunga leo pengo whamtalanga kolisia le St. Patrick's College, o ta wai, o nei whanguinu e maawalunga te le suka ma le caffeine, ia ma le whautoina o se vaenga o me ai mole ola maaloina. Wharia le Rector Mike Savali le porkala me le checkpoint, e mana nao i te mai te whaamua la tu wola maaloina. Mai e tā uai e whaatau mai e te maiti ni whanguinu wha osa malosi le tai au mai supermarketi a wai kaungofi
ai le amataina ia onga. Wala patai ele University of Kilani ia na tangata to mai whaapitoa ma leo whaingalo e nguinga i le malanga le i le United States of America. E se tisinga leo penga o whaamatalanga le internet ta le university. Sa tiru ele bayango tala le staff o ta wai i li poti whaavao malolo ta mai nei o whautua ina e whapea. O nisa tangata wala to maua le tele ato se va i li linga e whai iai itua o yo Amerika. O nei va i li linga e au fiaim tangata e eto mai whaapitoa le au sue soe. Ai po au whainga luenga e whaalau te leina la tō so tanga ma vaenga o sue soenga. Ai po o ngā luenga e tiro iai e esa maa ale whapotiki. E whao no au fiai ma tangata sue e whaalau te leina la tō sue soenga. Tangata whai whaasala launga i runga o walau so tenga lau tele e yela ngona whaalia e whao no tilo iai e whaasanga tau le whainga malo a Amerika o iei nei. E le masino Januari, sa whaamatuina i le malo a Amerika se whaatununga o au. E au fiai ma le va ili lino tangata malanga uma e ulu whale a Amerika. E se whaamutalanga sa tuina i le itulau o le staff for travel sa whaari ai le University of Kilani. E mana na oila na au whainga ruenga ina i malamalama i le tūlanga o iei nei. Ai patino lea ia i la tō o fuafua e malanga i Amerika. O tā uai, o lana au whainga ruenga e malanga i tele o tunu e awai konferenisi mo tangata ata mamai, ma so o whata se meisi o la tō usa soe. I leo pengo whaamtalanga le official duty a Amerika ma le puipuinga o tua oiolo o tūsiain. O tangata uma, ato pau, ma o loa e tonu antu i Amerika, ai po o le tuua o Amerika, o vaenga nei, e whaia iai i soenga. Ta wai leo penga, mo le saonga le mua whemalanga i ngā New Zealand, New Zealand to Safe Travel website, o tangata malanga uma e tau o ve masini pe o laptops ma telefoni whea vai. E ao nei loa, o ia vaenga e whao no sia kia uma, mo le puipuinga e polengo tua oi, Amerika, mo i tua aingo tangata kei malanga i Amerika, e ese wha mongo lono whasino manga ma le pepa whanau olo iai, wo o fo iai le si tio le vai di linga, e tusa ma ripoti. Wa mai lava no fola Trump, e nā le lua lava i tu aingo tangata e tawana iai, o le lii, ma le tamai tai. Ia tāro tālonga i whai numero wha mawina u wha matuina i la tō tāpena ina ni tāmarasanga o supalaka pi Pasifika, i le afor whasalonga le tāmarasanga o tālonga pulua i nei, o la tō tāwai, o le tāmarasanga o le tōsanga nei, o sao atu tō i tele atu le fianga e iai tolu mai o nā amataina. O le tō whaatasinga o le tō lafa na fau sa fuafoina e wha sao ai le laka pi, wha o popo iai ma pūlenga lau whalia wha tō teia tālonga, o fai masao le fai kiti o le fai mata ofi o le ta'alonga, ma le vave toi a mata o le kitino le polo ua aveai maolo sili o na le lein. O se tūlanga ua wha amatala ina ia le pūlenga o le supa la kapi, o se wha solonga le lei le ngata i fai numera mai le opta, ua te tusa le lei ai, ma le si tio le numera tangata mata, tiu te lunga o walo wha salalaunga, ma le numera tangata mata le tāmanusanga atoa. Ma i nei wha maumonga e au fiai, ma le sao o le whata mo ina o le ta'alonga o iai, ma le temi nei, o piro sili atu ana maolunga skoa maua le tusa ma le ona suma le tasi ai, e maua, ma le valu tisi ma le valu skoa e maua isi ta'alonga e tasi. E au fiai foi ma le si iti o le whai mafsusu iai teime sili ai, a au i teime o le whasalonga le ta'alonga, a e silia ma le kuata o le teime o le ta'alonga e fisusu iai au e siliala to ai i te tonu, o le se fulu minuti a muli o le ta'alonga. O se ina dei uma ia au mo pulu o le tāmarasanga re la kapite to fitu mo i pororangia le SVNS World Championship Los Angeles i le masina fou. O pulu o le suanga champine wha vai lungo o le whatulangana, wha mautuina le mai ai o le vai o le whasalonga o le tāmarasanga i Singapore, i le whai unga le vaso. O awa valu e pito lunga le mai ai o le whasalonga masani o le tāmarasanga o le ruafe ma le rufu lima o le atau sinio mo le champini. I awali i fiti sa manu e vai Singapore, wa pulu whata sine ma New Zealand, Sepania ma Australia le pulu B. Pulu A, o le whatau se wai Argentina sa manu o le tau sangtawai, Afrika i saute Farani ma Britania. I le vai ngo awali o le pulu A, o le atalo e New Zealand, Kanata, Japani ma Britania, pulu B, fitau iei Australia, Farani Amerika, ma fitting. O sui mo mora All Blacks Trev Wilson ma Mari Morena, wala tiu tiro le ta'alo o ye nei a le kaptenia All Blacks, Scott Barrett, mo le Crusaders, ma fesiningi ai so na le lei.
e ula ba le o yesi te tonu ngo Wilson mamulia ina la matia le fatia eso Barrett le faya o ngalo Blacks ya Scott Robertson ai sala mai to wina e le o yesi tulanga le le te alo le loka la matanga o te amarasanga o supalaga pi Pasifika o Barrett e le o toe ave ma kapten el Crusaders e pe ona sui tulanga i David Havili ino wale au sia le au le te amarasanga o pa umanofo le te amarasanga o supalaga pi Pasifika le te usanga te wine o Barrett e le alo le Crusaders ino malanga i suva i le vastelwai le alonga ma le Fijian draw sa fadi ai Wilson e Port Kalame ale the breakdown i le televisa Sky Sport ona o stamata alo e leo mautino ai sona manatu i le alo Barrett o ye name but wo ye lava si ona popolenga sa fadi ai muria ina o le foi sui le lau e leo Port Kalame e le o le leile te alo Barrett o te minei ma ye fesilingi ai pe ma fono se manoa a elana tilo iai e le tau leba ai de kapten de All Blacks o te alo le supalaka pi i se tūlanga lelei e te tau ona iai. O tala femusu ai wari ai ane le tamatalo malo se kalapuliti o Sydney Rooster i se ia Spencer le New. E le o fia kalapu e pera tilo ai le tamatalo le awa New South Wales e vave fa se ese malana kona kalate. O le tūlanga le sa whaamatala i le tūstala Brent Reed, o le lominga ale The Daily Mail. Ia tala sala lau o te awiriwiri solo e winga i se tamata alo lau lo o ye neire kalapu. E leo fia iai, ma ia ta uai o le New. O le sui o le to Samoa e lusu whātou sanga sa li liu te alo le Roosters, a o lo mana e le tau sanga te luai luaf ma le fufa. E whaatolu na manu malo le Champino le NRL i le kalapu le Panthers, a te aloai. Whaalia Reed, ua whaisi ume o whepisa e solo tala e winga i ale niu, ma ua manao e mei esa mana kalapu. O le kalapu le Roosters, ua lusi le tele ona tama leid sa iai, e au fiema Joseph Augusto Swalei, le o te alo lakapine mo Australia, ma le isi sui o le teo Samoa Terra May, waru esa foi, ma Joseph Manu, o te alo lakapi foi, ia pani. Tala na le yaso, anga le leima whaaloalo leisi, soi foi e mo le soa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i so taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He pai ana pai! Wāte lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se ngā whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovar se lau o no lua valu fitu tasi.
O Varselau, ono lua lua valo fitu tasi. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Whaafonga mai al whaitawina o leo polpoto I le nei aso. Whaata oto alona mta upo iwa. Whaauru talaina o le a mio ale poto o le tū a le ua valea. O le poto ua whaia I alo na whale. O ia tālai o na pou e fitu. Wana whasia na manu, wana suia na waina, wana laulau atu fo I mea I lana lao ai. O ia au ina atu lo na ngaru teine. Ua tālai I mea maululunga o le ai. Ai se whaingo fie, iafe mai o ia I nei. O le ua le ailu sona mawhau, o ia whape atu I ai. O maia, ina aila o areto mainu I la waina o suia. I au tau tu la whai atu I e vale lea. Tau te le o lai. Ma I au tau I atu le ala e ata mai ai. O le na te au ai, atu I le ta wemu. E maua e ia le wha maina. Ma lela te whi nau ma le tangata mi o leanga e maua e ia leila. Awa ni awa I atu I le ta wemu, nei inusia o e ia. Awa I atu I le ua poto, o nā lofa mai lea o ia I ate oe. Awa o atu I le ua poto, e ati li poto ai o ia. Awa o atu I le ua miotonu, e tupu ai pēlo no poto. O le matau I leli, o le amatanga leo le poto. Ia e iloa fo I le pa ia, o le ata mai lava lea. Awa o au e whaatelei nā I o aso. E whao popoi nā I fo I tausanga I lo olanga. A whai e te poto, mo oe lava e te poto ai. A whai e te tauemu, nā o oe lava e nofu salai. O le whawhine valea, o leo a lava ia, e whaingo fie lava o ia. Nā te lei loa se mea. O nofo o ia I le whaita toa o lona whale. I lunga lava o le nofoa I mea maulunga. I le a ai. Ina ia wala au, I e u iane I le ala. O e sāwa wali tonu I o lato wala. O se whaingo fie, I awhe mai o ia I nei. O le ua le aiso na mawhau, o ia whape atu I ai. E sua malia le vai, ua ngau ia. E manongi fo I le areto ua nātia. A ua le loa e ia, o I lea mea, a nganga o e uoti. Ua I mea maulalo I se oli, e ua vala awina e ia. Upo le poto le nā mo le nei aso.
Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Au pese hallelujah worship team mal pese na pati ma pese via le le nei tai au fo ya le dawa am tadi fo tatu proclaim le polpoto le nei tai au lu tau na mal fa mal sa mo tatu lam tanga le fo tau tua mal nanga ale fia mai le tau tua pasani le si fo le sa mo malima tolo amo le tai au le asu lu lo nga tono le vaia so le tatu se mai ai le aso iva le nei masina
Lewa se baile sao la unang tautua le Enterprise Motor Group mo tantou pe ona ile tautua le songa ya kuso fia le lewa fatsima ya wale am taria fo tatu po kala me le tau fatal fata kuso balole sai ya so ko mawa la talenga tia ya mala fo tau ata mala fo le usu neta yao ya fatal fat fo ile afo anga se tatu watu no ya bi ele o le fo tatu wal fai fa nungal nei neta yao ya ilona lo famalo na ngale le malo so ifua setia tata foi fa malo nei tai au fo mania so matango fia le lo fo le tua mau mai le nei ava mani la matango fia to fa au le tautua mana le au nanga fa ilo ni so vaenga le tautua le Enterprise la fatuia la sunga fia le nei tai au ya fa time on mato ava no ya o mo fo nei la fa ilo fo tautua le Enterprise mai manukau ya o tulanga masani lava lo tele tato whaapitoa i tato taavale i so o se vaenga i lo paua se o se toinga taavale ia kalafia ngai mo tulanga fo i lo mna miai mata mai taavale la iti o hatchback ma tulanga papena ia o lo mawhai ona tumu o lo iai tato lo toa ia e lua tato lo toa o lo na winga o lo maua so se toinga taavale ia e fai ai lau filifilinga ia o tatou taavale o lo amata mai le fitu ase iva se lau iva lima ia a nga i lunga o lo tele lava tatou taavale i lalo le se fulu ase ia e fuafua fo i tele fo i o na ia inga o lo sa ili tu le ia na i taavale tau ngofie ia e fisosoani fo i fasole nei fo i vai tau o le tausanga ia o lo pe failo lo tele tatu papto mole aso maliu nei foi masina ia fa pe lo sa ili so sa ia su mai ma bala au mai ia o lo ia mato nei so swani ia ki mana onga ia lo mafai on i tulanga tau sa dia so sa ia o tulanga tatu ila to lo ne mo foi ava no ia po fa fo au kilani ia lo ia tatu website na o enterprisecast.co.nz na fai on sua ilunga ia o lo iai uma tatou taavale le tatou stock ia fai foi ona o lo iai le link i au tafo taavale e apalai mai ai lau finance pa faapea e mnaumia ia finance mo le faatupeina lo sa ia tulaga tatou trade in ia o loo talia tatou taavale ia tusalava po iai se tupefole o tutoe ia mfai lava ona fai ale tulanga ina ia mafai ona trade in lau taavale ia ai avatu sau taavale fou ia o tulanga o le tatou whapitoa o lo whawau tatou whapitoa o taavale malava o lunga lotoa o lo iai le ase tala mafai ona whaongalea discount ai lau taavale ia pe mawhai po'i ona transfer lau account po leo as a cashback. Ia mo niti whamtalanga, ia su mai le tātou address leo le 553 Quay South Road i nei Manukau. Ia po o lo val au mai po'i le tātou telefoni vidifua o le o Varselau, ono tasiono, whātasivalu. Ia mwhai so tai mai le sunga le lipule ia Terry Cohn. Ia o le tamafo ia tau o papo. Ia po to ona nei o le ala au kuso fielelei ia e mafai ona sosoani atu ai ma tala no fo tato ngana ia awa fo ile tulanga tau sa ilinga o sa le malo se tato watunu ia tia faftai lava mon mato wa banoa ia manu fo yo fai balo filima de nei aso ia ma se fo fa fo anga se tato watunu ia lo fangia le atua faftai mon mato wa banoa tai ia le au nanga ba tau le na songa ya ku sofia le para fa fanga ba yai o le Enterprise mo tanto nei tai wala wane le tatu telefoni o Varselau ona tasiono fativalu o Varselau ona tasiono fatasivalu telefoni le songa ya ku sofia le o le olu o fa o iva fitu olu on fa olu o fa o iva fitu olu on fa po le dua fitu ono o tatu telefoni na mfai de so ta ia le table tai au ia pe fa pe ona tau sa ini sama o malainga fatalo fatu le tai au le pai molunga le tatu wa tunu o faperana fatasi mai ma mafta mai lunga le tautua fia mai le fo tatu te mafuta tatu feilwa i lunga pe ngalu le ea le tautua masani le rede Samoa ia so te tasi o vinga mo fatu le tua
leo fai ona to ta imalo to se fo ma so ma tu wola vai ia fai on tatu te fa tasi nei tai au ia lele aso ama le tu fa popo ia so tatu wola avia fai ma so fai tau ia le o langa lo tatu iai so i fuanga lo tatu tiu lo fa o ia tatu tiu to matatu ngawenga ko ia le vi inga ile tua Moi la to bala vale lo mafutu bai ngol tatu pakala mele se balte balo wati afato nei le tulaiba. Tom fai tatu so ta inga i tono Yerusalema ma le fita. Ya le sunga ya Vincent. Wa ia si tatu tala to oto a mai se tulanga lo iai melo tupi tono Israel. Ya lo mawai na ya vono fo so ta mai ai. Ono le telefone de pisio le sunga ya Vincent. I tulanga o aunanga matautua i tono Yerusalema. E tau sa ili mai se vono i lunga tatu pakalami. Ai fia le fita fo ile mfa so tai mai ai taimi ele fita wi fo ile pe ona to avatu ni so pokalame mola to tonu o Yerusalema ya tele na le mo ile se avano ona ele fita wi matatu taimi ai olo to sa ile pe ni avano fia ai so tai mai fa marsi au mai mo tatu watunu ai mai so vaenga o leolo anga ai melo tupu tono Yerusalema ya la tau tatalia tu statu wala le statu so ta inga leita ya o mafto bel tatu watunu vai le mo tatu watunu ta nei ole ale mafai ona ye statu proclame ma America Samoa ta nei te le tulas fulu ona olo yele fonutanga ale ko vana ya manisio le malo ata sia ile olo awa tu ai mo le tatu wa fai proclame le to fai lon wenga to fai ya pa au ro yo sange ia ili tau nei le tala le tulas fulu anga ia tu le tulas sumaltas ia ole umina al fontanga ole ale failan fat si mai le tatu proclame le tau nei on olo ia nei fontanga au ia tu ai le tatu fai proclame pa malu do tu ai le fa fonga tatu watu i tau fo idai vaenga pe ona au mai ma fa so mai ai ya niso ila to te mali ol tatu watu i tonu fo America Samoa la to ia le fainga malo America Samoa ai tau nei ia malo lava lo sai malo fo lava pale tatu watu fa talo fatu konsilo tatu malo wala tu ofisa pe foi inicio ila tolo nga lue inicio pisidissimo company o leo nga lue tolo tatu moto Samoa fa talo fatu proclame later yao o tatu ia fatu ma o tatu proclame tau nei fa talo fatu nga fifia talo fatu lo vai fele masida prara alo fati atu e bala inga alo fatu simai nai Samoa i fusi safata fa talo fatu later ya Amelia toyava alo si fo manuia mina kuresa monanu fa talo fatu later yao le ua te ale tu la te ala friva le tars fu ne yamato ia o te le lopo atase fia ia te auto ono lewa amata na le fu wo yel swing o tau yamato ia wa amata fu de tau fa longo ina tau le malulu o mawa ina ni so fa maunga tu langa o iai ia le tau sanga fu city seni tau sanga city seni tato na ita mama na itina ese le mana yo tu langa pe ona va ia tuai ia le to tele ona ita mama na itina matua o lo o anga va ma wo fa mo ina fo ila tu tatsanga le ala na mo na fa mo mo fa pe o la so tol su matasio mati le o ia ni so tatsanga wo mai le ofisa e a fe on sen lau se fu matasi tatsanga le wa i tono le ofisa terminate ai e afe fase lau wale sumal fata sanga ua whaamanu iaina. O lono winga ai whaafonga maila, e afe fase lau wale sumal fa, talo sanga ana i ta mama tina matutua, o lea ua whaamanu iaina. O le toa tele la nao i lantou, o lea ua whaamanu iaina, ua maua latu si seni, na i toa ina manai lo umatua, oka, toa tele. Fitu talo sanga ua ta ua whaamai ua toe whaauitua, anta ua toe fa utua no winga wale tariaina pe weina i vaenga wale sao le maua po ani vaenga wale fitawi wa mafoina toe fa utua fitu tar sangala wa fa toe fa utua ai mo le terminate se la suma se la do fitu se la do suma fitu tar sanga o lo oilo ina ile terminate ai fa fonga manino mai ai afe on se la suma tasi afe on se la se sutasi tar sanga lo buti tono lo official terminate mai la sotor sumatasi o mati afe fase la vat sumatfa tar sanga ua fa amanu yaina po na ita mama na itina o leo fa amanu yaina la tu tar sanga ua tseni fitu tar sanga ua to fa uitua lo winga e yaina i vaenga ua mafoina to avitua talo fai
Talo fai, talo siala, o te lo mai loa. I talo sanga iwa toe wha oitua, pe toe maua se avanoa. E toe au mai ala tu aparai tu tonu pe a. Au nei wha maunga na leua, whai tu ina tu man wha whangan tātua atunu. Se laulua fitu talo sanga, o lo o ilo ina le taimi nei. O lo o ilo ina. E ta ua whaila lea mo tātu ainga. Ma tātu ui o lo o ngafa ma le apala ino si senia anei ta mama nei tina. Wa ai tu toa. Ma ai tu toa. Ai se vaenga te loa te le e le o mautonu wai pele o se lau pasene ilo ma fau fau fatu muina le fau. Ia na e wala aule mo se fsosoan. Na e wala aule mo se fsosoan. Ina ia mawhai o na a vatu le apala i to ina malo matua. A vatua aru saoa. E le ise meo le toe aveitua pe ise meo toe le te tau o na ave le apala i. A ua matua manino ma se lau pasene ilo loto. Ma lo ma fau fau. Ua ato atoa vaenga o lo tarsanga iai. Vaenga la nau whailo mo tatu watu nei tai au le maftu bel tatu watu ina ua se bel tebel de wati lo te lusu 5 minute tala le tula sfolu. Ia vaia tu e wa sau pa se mai o te au o te pātali atu o te pātali se e sau e mamalo nu malo ainga awane e whangalo mai pita o te moe i le po o te moe miti o kolinga alofa ia te oe malofa a moe moe Iwa tau whātonu oe Whakapea ai ole tau lea Tau lea tau tino atu pea O tino pinga mena ele ai se ao mana roma Tua wina awe langa we se mala O kea o iai se wha sisi Wha apuna ai siso ngā uniti O moe i le umu po alunga I se pulua we te musu Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piwe tau wha tonu oe Wha apea ai ole sa olea Tau lea tau tino atu pea O tino pinga mena ele ai se ao mana loma Nopo i le tumutumaa Matata lau kitara Wa solo la uva aia nga i le basa So mai nei o wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea O ile tumu maa Matata lau kitara Wa solo lau vaia nga i le basa To mai nei o wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea Topa mai pele o le a o te a O
pasa o le alii e pule I meleke le ingalo mai Samoa si o ta ele ele ai mana tua mai le au pasese oh I never will forget you Samoa e ngalo atu oh I never will forget you Samoa e ngalo atu Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O mamafatuni ai talafu ilo mafaufau. A whaia iai sofa le motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fisosoani e kili ai au ai talafu. Ma toi wha afo I mai lo fia fia. E mawhain fisosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu fafa 533. O lua lua o walu fafa 533. E file muai lo mafaufa. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, hey! Oh! Lima,
Leo tos football 2 minuto talo le July fulu nei fa fianga mo tanto le nei tai ao nei musika mai mauto tasi aswao ya wala fatwa ini so tatu pa anga umala wadunga la tele malo lava tawata i malo nga lue fa ma losi fo tutu banga luenga a bita vale fai mali o tusa usa ni le tai au fai fisi mas se elanto la na lena to ulu nei timunga lo winga la tawa foi le tu alalo mal tu inatu mo tanto a bita vale be foi la tole na lo nga lue dunga la tele Iso la tole lo mafuta mai lo ngalu tono niso mtanga lo ngale malo fa pe foi business mo company te tasi la foi fale ai nga fata lo fatu po kala me ya to to awo il fa to mo tato lu ngala tele le wa mata foi tato ye swing or tau mata lo fatu niso ila to mina le foi mai wa to luo se furma le luo lu su valu ile lima ya la tu le fiafi okay ayu tita mo siri fatalo fatu dei tayao tuna tu vasingano le mafto mai bala fenga ina il male valele fatalo fatu dei tayao Victoria malor se fu la udele malor on sai dato wala Sofia fia Sofia taua le vainga taua na mota to le baba ya tifa formato official mata on na so mai malela le fu la amangi ko maringi yaso ya te lolo o fa finga town na so tai mai le tanto malo fa rongia mai a isala elo on oniso po kala melo fa nga solo ai le town nei ai a tonu le alite mi la mo tanto por te al sfolo ya mo sta tu vanol te mi na mari tele so tai mai fo ile tatu siringia le tulanga o lo iaita penanga la tu tonu Yerusalema ia te mi fa penei a o nga tu tatu fa mana tu no le maliu male to tu o le tatu fa olo ya tatu fa mana tu ne le tu sanga male tu sanga ai si tatu wa ai tatu tonu Yerusalema wa le se vainga wa ni me tu na wale lotu e mo me se va no le tatu fita mo tatu ia ile nei va yaso ya tatu tu mata ia ile va yaso fo fa mana tu no maliu male to tu o tatu o Yesu Kristo so es fulu minuto tale o leitu la es fulu patalo fatu lo sunga fa tonu o le ngalwenga la utalvo mo Kristo Samoa la sunga penamina lo fatu la sunga le tayao ma lor si fu moria si fu la de lei talo fatu le tayao
Yo i le fata si mai doctor pick mama le fau. Ba lo si fo manu le tai au fo. Wa mai o doctor le se fai dong o le i fai dong o doctor. Il fai dong o doctor i fa pia e fo le se fai dong. Mino fatalo fatu le tai au. Ba lo si fo lau de le. Talo watu fo ia pa neta mala inga lo mafutu ban leita yao malo lo isu malo fa malo si tu manga luenga se wadi so tatu fa fianga ina to iva minuta talo leitu last follow talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suia ngila wa le kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo radio Samoa bevela
Faulau fausa, fau ia tele. Faulau fausa, fau ia tele. Faulau fausa, fau ia tele. Amula ekeika, ai sauka sisiva. Sama hui pa si mola con eso. Que la cosa suena ra, que la cosa suena ra. Scooby Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom, y la cosa suena ra, ra 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 ra. Scooby Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom. DJ, hey. Te Maria, whawhangomai o talani mai Aotearoa New Zealand, mōle ni aso, mōlau tāpo inga. O lau whai whale eitu, ma lau whai tanga ware ti whanga Samoa i New Zealand, o iloai o le Naked Samoans. O whetau ia ewa whai tionga mai tangata Pacific at the same, se la tu wata whalau loa po le promotional poster. I le ata whalau loa le ua bese nei, sa la tu whatusa ina i la tau, o le toa se whunuma le lua so o Yesu o si o meina o ia.
I le ato le toi tomo ftanga Yesu mo na so opole Last Supper. O ni so tangata Pasifika fai whaato sina ilungo le interneti. Sa lato whai joina le ato ilungo le upenga o so tenga lau tele. O le iso tangata sa ia whai ngoina o le lea i se whaalo alo. Ai uilea, o le sui o le Naked Samoans, Oscar Kitely. Sa ia longo le proclame le Pacific Waves. Sa le iaiso na manate tupu mai sea le fia. O Kitely sa malo i le tau i o le tustala sa ia whai loa nei whai tionga o tapen penatu. E wha fia le whaalinga whaleitu wha wau malo ni sila le New Zealand International Comedy Festival i au kilani na masino fo. Sa ia wha ai sa le aimsa latu manatu e wha o le lotu tinga. Tangata, ma ia ta uai o le masina nei le luasu ma le fito tau santu wai. Sa whai ai le latu uai wha fia nga wha whaleitu. Ma amata ma ia o na latu wha manu o loto ma wha whaleitu tangata. A sa le manatu e tula i mai wha tionga ua iei nei. O Kitely sa whanau sa mo, ma malanga mai e New Zealand ma ave ai ma se tasi tangata Peter Silio na laulo e whaleitu ti whanga ma porkala me televise i New Zealand ma le rolangi. Sa ia whaali ai sa le eisa lato whanau naunga e ulangia Yesu e po le atua. A e po le toi tau maftanga Yesu ma so. A ina o lato wa ai nei whai jonga ma i tangata Pasifika. Ma whai ai loa lato whai unga e ave sea le ata o whalau loa malungo o wala o fisota inga lau tele. O whao popo le whale tupe le Westpac i ngana Samoa Hindi matonga i le tolu se lau fitsu ma le tolu ana masini tala tupe i New Zealand ina ia tele atu ele sao fia iai mōtanga ta SS. Whaari ele sui whaatonu au tau tua mo te unga tupe le Westpac i New Zealand and to Tritle. O New Zealand se atu nu e whiwhilo i tangata nu SS. O le mea lea wala atu manana o aia mauti noa i a whailoa lea tau tua e lato te ofoina. O le tau tua fau wawa no nei mo masini tala tupe uma o ATMs e mawhaiai e tangata na tala i tua tupe whai e te unga tupe masiaki a paleni whapea mapili te tongina i ngana Samoa Hindi matonga. O se a onge Wellington e o whasaina i a vainu whaosamalosi po energy drinks e amtamai leisi vai tuanga o a onga. Taruai, le osa maulungo le numero tamaitia onga e o le no whanga o tamaitia mamai i teimi e mai ai o nei nuina nei a painu. O se tu singa i lunga leo pengo whamtalanga ar kolisia le St. Patrick's College, o ta wai, o nei whanguinu e mawa lunga tele le suka ma le caffeine, ia ma le fautoina o se vaenga o me ai mole ola malo roina. Wharia le Rector Mike Savali le porkala me le checkpoint, e mana nao i tamai te wha mua la tu wola malo roina. Mai e tā uai e whaatau mai e tamaitia ni whanguinu wha osa malosi le tai au mai supermarketi a wai kaungo fie, ai re amataina i a onga. Wala patai e le University of Kilani i ana tangata to mai whaapitoa ma leo whaingalu e nguinga i le malanga le i le United States of America. E se tustusinga i le upenga o whaamatalanga le internet a le University. Sa tiru i le bayango tala le staff o tā uai, i li poti whaavao malola tamai nei o whautua ina e whapea. O nisa tangata wala to maua le teleato se va ililinga e whai iai itua o yo Amerika. O nei va ililinga e au fiaim tangata e eto mai whapitoa le au soe. Ai po au whai ngā luenga e whaalau telina la to so tanga mawaianga o soenga. Ai po ngā luenga e tiro iai e yesa maa ale whaportiki. E whao no au fiaim tangata soe e whaalau telina la to soenga. Tangata whai whaasala launga i lunga o walau so tenga lau tele e yela ngona whaalia e whaano tilo iai e whaasanga tau le whai ngā malo a Amerika ua iei nei. E le masino Januari, sa whaamatuina i le malo a Amerika se whaatununga o au e au whiai ma le wha ililino tangata malanga uma e ulu whale a Amerika. E se whaamatalanga sa tuuina i le itula o le staff for travel sa whaari ai le University of Kilani. E mana na oila na au whai ngā luenga i nei malamalama i le tūlanga o iei nei. Ai patino lea ia i lato o fuafua e malanga i Amerika. O tā uai, o lana au whai ngā luenga e malanga i tele o tunu e a wai konfernisi mo tangata ata mamai, ma so o whata se meisi o lato usa soe. I leo pengo whaamtalanga le official duty a Amerika ma le puipuinga o tua oiolo o tūsiain. O tangata uma, ato pau, ma o loa e tonu antu i Amerika, ai po o le tuo o Amerika, o waenga nei e whaia iai i soenga. Ta wai leo penga, mo saonga le mua whemalanga i ngā New Zealand, le New Zealand Safe Travel website, o te ngata malanga uma e tau ave masini pe o laptops ma telefoni whea vei. E ao nei loa o ia vaenga e whaono sia kia uma, mo le puipuinga e polengo tua oi, Amerika,
mo tu aingo tanga kei malanga e Amerika e ese fa mo mongo lono fa sino manga ma le pepa fa na o iai wo o fo iai de si tio de vai linga e tusta mari poti wa mai lava no fall at Trump e na le lua lava tu aingo tanga te tawona iai o le li male te mai tai ya taro talonga I foi numero fa mo wino fa matuina ila to tapena ina ta amsanga super ka pi Pasifika ile afor fa solonga le ta amsanga ta alonga pulu nei wala to tawai o le ta amsanga le to sanga nei now sawa tu to tele atu le nga e ai to mai ona am o le to fa to le to la fa fo sa fo ina fa sawa ile ka pi fa o popo ye ma pulenga lo folia fa to te ta alonga o fai masao le fai titi o le fai matao fio le talonga ma le vave to e amato le kitino le polo o ave ai ma o lo sili o na le lei o se tulanga o fa amatala ina le pulenga o supa la kapi o se fa solonga le lei le ngata I foi numero mai le opta o te tusa le lei ai ma le si tio le numero tangata mata tiu te lunga o walo fa salalonga ma le numero tangata mata le tamana sanga atoa ma nei fa monga ya fiai ma le sao o le fata mo ino le talonga o iai ma le teminei o pero silia to na maulunga sko maua le tusa ma le ona suma tasi ai e maua ma le valu tisi ma le valu sko e maua I talonga tasi e au fiai fo ma le si tio le fai ma fsusu iai teime silia ai au I teime o le fasolonga le talonga e silia ma le kwato le teime o le talonga e fsusu iai au e silia e silia la to ai I te tonu o le se fulu minuti muli o le talonga. O se ina dei uma ia au mo pulu o le tamarasanga o le kapite to fitu mo I pro ranya le SVNS World Championship Los Angeles ile masina fo o pulu o le suanga champine fa vai lungo o le fatulangana fa mautuina le mai ai o le vai o le fasalonga o le tamarasanga I Singapore ile fa unga le vaso o au valu e pito lunga le mai ai o le fasalonga masani o le tamarasanga o le ruafe ma le rufu lima o le atau sinio mo le champine I awali fiti sa maru e vai Singapore wa pulu fatu sine ma New Zealand se pani ma Australia le pulu B pulu A o le fatau se wai Argentina sa maru te santo wai Africa South Farani ma Britania il mai ngo awali o le pulu A o le atalo New Zealand Canada Japani ma Britania pulu B fitau ye Australia Farani America ma fitting o sui mo mo All Blacks Trev Wilson mamali le Morena wala tiu tiro te alo o ye nei ale kaptenia All Blacks Scott Barrett mo le Crusaders ma fesining ia so na lei e ula ba ele o yesi te tonu ngo Wilson ma mulia ina la matia le fatia eso Barrett le fa ya o ngalo All Blacks ya Scott Robertson ai sala mai to wina ele o yesi tulanga le lei te alo le loka la matanga o te tamarasanga o superaga pi Pasifika o Barrett e leo toe avea ma kaptenia le Crusaders e pe ona sui tūlanga I ai David Havili I no wale au sia le au le tamarasanga o le pa umanofo le tamarasanga o le superaga pi Pasifika le tausanga te wai o Barrett e le ta alo le Crusaders I no malanga I suva I le vasta wai le ta alonga ma le Fijian draw sa whaaria Wilson e Port Kalame ale The Breakdown I le televisia le Sky Sport ona o stamata alo e leo mautino ai sona manatu I le ta alo Barrett o ye name But wo ye lava si ona popolenga. Sa falia e muria ina o le foi sui le lau e po kalame e le o le leile te alo Barrett te minei ma ye fesiling ia pe ma fo no se manoa. A ele na tilo ia e le te tau le ba ai de kaptein le All Blacks o te alo le super la kapi I se tūlanga le lei e te tau ona iai. O tala fe musu ai wari ai ane le tamatalo malo se kala politi o Sydney Rooster I se ia Spencer le New. E le o fia kalapu e pera tilo ai le tamata alo le awa New South Wales e vave fa se ese malana kona kalate. O le tūlanga le sa wha amatala ai le tustala Brent Reed o le lominga ale The Daily Mail. Ia tala sala lau o ta avili solo e winga I se tamata alo lau lo o ye neire kalapu e le o fia iai. Ma ia ta uai o le New. O le sui o le to Samoa e lusu whātou sanga sa li liu e ta alo le Roosters a o lo mana ele tau sanga tuluai luaf ma le fufa e whātolu na manu malo le champino le NRL le kalapo le Panthers a o ta alo ai whaalia Reed o whaisi umi o fe pisa I solo tala e winga I ale niu ma o manao e mei esa ma le kalapo o le kalapo le Roosters o lusi le tele o na tama lei sa iai
Au fia me Joseph Augusto Swali le o talo la kapine mo Australia ma le si sui o le to Samoa Terra May wa e se foi ma Joseph Manu o talo la kapi foi ia pani tala na le yaso anga le ma fa lo le si soi foi mo le so Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Pasi. Mai lo tu ilungo me mapapue. Mai foi lo no foi me palpla. E telling you puna tautala ya ele perfetto pati mayo. Maior perfecta sta mai perfetta. E leo se perfetta ma tua. E lai titi lava io. A tato menato io pune tautala ya ele perfetta oka. Che lei lo kawaku a kawapea. Ano sa pati mayo ilunga le mema pupue. Sa wala watu ai moto tengata to tele oe lo fie moe. Mai lo fie ai.
Mae o lo fia feinu. Mae o na na. Mae e fa pena. Ole o pusata tala ia ele perfecta e fa pea. Amu ia le more a vai o ia. E tele tuai na vai pea tato mafafau mamana na tu iai. Io vai walata na oti. Ole vai se ngā luenga. Ole vai ile nofo. E tato nu oe, ma le tato anga whape se kumo se loku oka. E tailo u ave ola uma o tōru. Vangu e kei ka peli ele o ka koukuku. Le tātou ai ngai ma le tātou nuu, ai mai se le tātou malo, whawhikai ngofo. Malo le fia moe, whawhikai mole. Whai mai o vai o se mea ese le tele. Whe a wala mai ai le vai. O le fesili e pati mai o le vaenga nga. O ai le vaenga. O Isaako. O Rebeka. O Lasalo. Ia tātou manatu le vai o Lasalo. Whenga koe ku angalea i le kama whangue uma Lasalo. A penge ua makako le koe vai a Lasalo. Ia se vaila le kiki o Lasalo. E la i titi Lasalo i ai mato uma. E tala ni upu na tautala i ai le nei alu toto. O lei se upu sa tautala i ai le perfecta. Mai. Ale nofo! Ia a kako mana tunatu le nofo o ka o kankuai ngangofo. E se le fa nofo. Ese le kuangofo. Ese le nofo. Ya vai le nofo le ali. Ai na matoka la mai taone, la matoka ai e siria por muy lo sabai. Ladies and gentlemen, yo ele masani. Yo ele masani. Yo ele masani.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Awe fianga mo tātou le nei tai pa nei whaafonga mai ei nei tātou tala pu le nā ia ma se foi nei whaafia fiang po o whea ingi kakao i osua. Po o whea o ieringi kakao i osua ma le fua kaimel ma salolong. Ke mga kuwanga ni kakao i osua i lasu. Arka ngaka ere ako ako umangi fo. Atanga taire ako ako umangi fo. Ka lei lo po o mako si kamo i osua. Tasi lo whaalu mal moteli sa la whai asola. Malo i osua. Yo ele masangi ya arngi vai kai mi kako fa masangi ya o me kako kele masangi ai o fa masangi ya wa kide yang kako masangi ala kako le masangi kako le kango fe fai ya ale au kako masangi yo i me ai alu fa solo ako ku sape mai ala u fa masangi ya fa balu dua tatu le lavana tali tatu bokalame o te lo langa o le nafso tai mai pea ya o pisi lava tulanga o lo yai ia pokalame tu tonu o Yerusalema ia olo mafai ona a to mafai mai pe ia le so i Yerusalema a walta tu pokalame leita yao ia au te lona vai ngana o le tatu pokalame leita yao le fafon kwa mel tatu watno ia ai tau sia ia maua se taimi o le tatu fita mo tatu sia sol neva yaso 25 minuto le tele le tula sfolo dunga tau tula danga si fonga radio Samoa so lima tolo mo o ila to umala leva to aki mai la tula au ya mbese fa ngolongo mai na tatu tu ama tu asine mo to malawa pe lava na te fata si mai ai tono lo mo to lo lawa tono lo fa le fingalwenga mbese foi na te mam tina tono mo tanga ngase o ila to lo mafuta mai mo to tanga matu fa talo fa tu pokala me te to le nei tayao malanga fia ya male nganga whaafitai lea tua o lo manuia o tō umalava ma tātou umai lea lo fole li. Ele ai se si mesi lo na tāua o le tātou fia. Ele ai se si mesi lo na tāua o le tātou o la fia ma le tātou o la whai fia i le aso ma le aso wha fia ina i tātou o le tele o mea leu a tātou wawai wa te tupu leiva i tau ma le nei toi whanga lo tātou iai. O mea olu i tau ia ma tātou tilo iai e te tau fo na tātou. E kei lo le si me maria. O le vaenga le o utilo ia le temini o lungo penga te whailangi. Ai mana ia i le wha malasi au a leisi fo i tai. Ma leisi fo i au auna le tua whai mai tau ma whai. Na whai tau ana pongi. Anga pongi ma mole ave ese mai o le social media. Ave ese mai o le telefoni. Rono winga. E taha ua fo i la le atu i ngā loi. Le anga le telo tātou te mi tātou te o i lungo penga te whailangi ma tātou o i lungo le Facebook man. O le tele fo ina o mea tātou tilo ma tātou wawai ei. Ia mati ngā o tātou ma fau. Awhi mai le lui o tangatana. Kai ka inga ko nganga pongi mo le aru lungo le social media. Ia e awungi koe ka pera o Facebook. Ka pera Facebook. Io. Alu ese mal Facebook. Ia e pe o Facebook le kia. E ke alu wapi ke kau komanga ia i le pe apisi da ngā ruenga. Te malolo mai ai le piso ngā ruenga, te malolo mai me whai o tau ainga, ai lo ua kula lungal kamanga. Kuso ale ke ala kulungal kamanga ke fia e vaiva ma e fia malolo tuwe. Ai la kufoi, ka okai. Ai mana ia la le lu ia lea fo au auna. Ka pera o Facebook. Whakai ka ilang ka pera. Fiku aso da vai aso. Ia, fōring, pe ka kere ai pera. E ka pera lo mi me fori mi kere ai pe ka pera o Facebook ani Luas por vale minuto tele tula se furu se benissio tatu fa fianga ani sete fale moe male tatu pese le taia o lo fatoi to tele la tu le lo maftu mai ngola tele pe foi inisio tatu wa ba angalo wa futa mai inisio atu o lo langi pa talo fatoi le taia maftu mai i Agnes pa talo fatu mai o le maftu mai nai America alo fatu ya tu loma ma Marina ya malo si fomonia Rachel si fa fatalo fatu de taia alo sina ati good morning poseta hedes fatalo fatu malo si fomanuia Imora Augusto good morning malo si follow le taia fo
Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe Samoa pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhitu wha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 5 ovalu selau, lua 5 Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Lako o e kaule kaua, he pai ana pai. Oa te lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. Radio Samoa. Yeah, man. Straight from the Noah Band. On the way from Samoa. Bye-bye love, bye-bye happiness, hello loneliness, think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet cares, hello emptiness, feel I'm gonna fly. Bye-bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I'm sure I'm blue. She wants my baby till he's stepping. Goodbye romancing, that night haven't been. Bye-bye love, bye-bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet ladies, hello emptiness, feel like I could fly. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romancing, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And hear the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet babies, hello emptiness, I feel
very own. Oh, Julie, it be love Julie. Do you want me, Julie, to be a very own? Julie loves me only, never leave me lonely. Julie wants me only to be my very own. Oh, 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 Julie, don't leave me alone. Please don't leave me alone. Stay me, baby, please don't leave me alone. Julie loves me only and never lonely. Julie wants me only to be a very own. To be a very own. To be a very own. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Joyce football iwa minuta jalo le chula ese football jazz lunga le tau chua le fifia mai le tema le tai ao. Wale bana tola solo ngale mamadu ia tiu tu manga luenga le fengai mo le jantu wa tuno. Ana nafi potala to nafi. E bon tatu fa ngolongo ai I lunga fo I open at fa langi embassy fo tatu news. Ia ile tulanga fo ile si tasi fo o le tatu watu toi fa valea la watu langa o ye tatu mo visa te lopo e maua pe na e maua fo na tatu news po tatu tala na pe tu na mai mo le fa valea le si samo io le tatu fa ngolongo tatu news pe tu na mai o le tangata Samoa wa no fo matoi fai awala e le tala fe ngai po di awala le amio tonu e fai mo visa ai tau mau mo tatu news e fa no afu ilo tau loto ia tu inga awala ma ia tu inga mea ta ilo ia te ma so langona ta ilo fo ia te o ma so fina ngalo I mea ia te tupu mai fa pe tono tatu watu ai ese le leanga o le fa valea la vai lisi Samoa o le tomo fai o lisi Samoa e to ta pe ia lisi Samoa ma le winga le mo le tau fa valea se tu lo fa fonga le tatu mo le mea le tau fa valea ta te ofo e ofo lo taloto I le mafai ona fai o nei awala ai mana tu o tupe ai fua ia le tinga ino tangata e usu le ngā ruenga e alu e fai ngā ruenga o le tau mafai e sa ili mai le se leni ina I mafai ona tausi a inga ia mata pena ini si fuafuanga o le a inga a evatu e lo fe tawi a evatu e se le awala e fai ai alu kusa ua ngoko le moanga le se le ngia le tangata ala la batula ia le ano fonofo le tanga a le mafatia le tangata ai tangola o e winga la tala foi ai tangola o e te se e va tangata le mafatia le walu fuala na seleni ola se la ngona la o le tangata le na faia le awala o le aso la ngona a o le aso pe afa pe oni solo a inga le faia e se ta fa no le tu ina vaenga ia tu inga tu langa fa pe o fa vale le si samo oi sorry se so ia e lunga le tar foi de tatu loa e lo fe tawil awala faia o le faia la nga tinga ina yo tangata u se fainga rubenga e sa ili masi tupe ia ai batu o fai awala se awala le tala fenga ya nga tele le mo tato ma tala fu tato I awala au fo ni tato nau se me fai ai tato o sa ili mo mua po sa ole awala po ami o tonu me ia tangata e fai ni yalu vale lau se leni e se lo ka fo ia vai e avaku se lengi kalo si avaku fa manga o e ke fa yengi si awala mo lo ai so ani le si tangata ia ma fai ona e tanga fai se awala e ma fai ona so ai lo ai manuia tangata ile melete fai te ilo ole loto alofa male loto fia e le tu uai le nganga fa fitai e toi fo wa ia tu le si mei lunga
La le winga la utala. Afa peti fai se awala lei ma se awala mana ye manui ai ma fatali ele mana onga na tangata. E fo ile na tangata ma le loto le fia ma le nganga le whaatai. A olona ma fau pea. Talo fai le awala da fai le tangata wa manui ai. Ele no fono le leila le tangata. E toi tomo fai toi sa eli se si mea. E abatu e toi fo hai atuai. E tau i atuai le anga le lei ma le alofa. Le anga o le uta pena le manui ai. Na e faia se mea manueli tangata na e faia lisi mea e fisoasoani lisi usua tangata. E tau ia tu foila le tangata ia te o e lisi mea sili atu. Tau ia te o e lisi mea sili atu. Iwa e aua tātou te whaini awala palapala si tu lau. Wa ata ua mea na awala palapala. O awala elea. Ke fiwa ki kinga. Ai fai ya maua. E lilo lolongi, ele o lilo lunga. E ke fiu e fai. Ele o lilo luma ilunga le sila fanga le tua. Ngi mea tātou te fai. So sangi fo le mo tātou. O le tua lalo fo ile mo tātou tangata. Le tau fai e yeini me te tau tena unau iei. Ai va ai mua po sa o le na awala. Ma ava ai mua po sa o le na tangata te ari iei. Talo ile li e so sani atu oe. Ia awina atu se angele sosani. Ia me se pepa nai whanau, pepa no fo mau, ia o tarsanga o visa, o le tarsanga, so se mea, me se tātou ia e tomo whai tātou pepa ma, tātou ia tomo whai visa. So se mea, soani leisi. Se maniso tātou fianga, whatalo whati niso tātou pa anga umala manungal Facebook, malungal tātou YouTube, leite maltaya. E na ua sa mali atu le vala wati al Radio Samoa. Dois football tolu minita talo le tula se football tasi. Kamaloti pida balo se fomoria le chayao. O ia le sida fatalo fatu. Ni tele titu bangalu ngalo fanga bertatu watu no matanga fia le suru mele la. So ami au kulana. Ilondo lose. Yauyami, aikolana, musoami, aukolana. Ilondolose, suhaminami. Ilondolose, 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 sumangishilana. Yauyami, aikolana, musoami, aukolana. Ilondolose, suhaminami. Yauyami, aikolana, musoami, aukolana. Ilondolose, suhaminami. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yauyami, aikolana, musoami, aukolana. Ilondolose, suhaminami. I say la my lewe
Ali Yesu e mali, oli malo Victoria na sweli mu Britania. Samaya soli matang, awai sena titatai, titatai mai usue na ute paile ngalue. Tambu aliva, olete sue mumula. Lame, fayanga, hawe lame, fayanga, hawe lame, fayanga, fasua siya tama, oyay moinga afa, omay sila tila lele, akla vali lame, apa, lame, oyay lame, phone where, lalo may samana me, isari lumane, isari tuli lumane. Awena alaina asola de mata ina tunele howe lo me lo me lo me lo me
To tolu bidita talo le tulas fun maltasi tali tulas maltasi se mai tatu telefon ngala Britania. To tele ni sol tatu wat nu wal au mai e tala tu le laina nei vaenga mana imta upu pe fias fa so yai. Yai fa malu watu tatu wat nu fa malu watu. Pa wale vaenga e tu ala lo pel po kala me mota ia va aile lei. Io va aile lei. E ele no ta inga fu yo tatu te o lango ni so nanga matautua tamali o tatu wantunu ia maniso tatu ia IP atu tupu mai be fa pia ia na fa tupu langona ile fa tupu manatu ia te tatu le tu langa olo iai ia o nanga matautua pe ona iai ia vaenga ia mamole ola tau fa vale se tu lo wal fa fonga le tatu wantunu ai mo tatu pe ia na batu se tala pa ai mua ma ai mua wa leva fo ino wa faina ye to ingamia wale tasi wale lua le tolu le fatanga tano walu tai mi fatoa wo mai ni usila a o pilila oka e matautia pili totongi ai tate usu ale taiao tate fainga lubenga le tinga ina male malulu olo tana una uta inga foilea ina ia mafai ona tali le mana onga ale tangata le tate sulu ia le fia mo le swani afsiri maila e tau maila le tupe e tate tau whaia vatu. Tate alua. Peitai. O lo tana unau ta inga. E a vatu. A ele o tali mai. To e saula to alu lista nganta. O le mea tasi. Tau maile pili oka okai. Tate usu le tae au. Tate alu te whaina aluenga. O lo tana mawhau. Se ia mai se tali fia. To i loa le tasi lua tolu. Whātanga tana uwaluai. O le mea tasi. Ioi. Mea tasi. A o tupe ola. Ai te ilo le tali no ye. Talo amale ana pongi. Ai whaasino mai au mai. O le tangata la na u walu yai. O le tangata te le maasani yai. E le te o maasani yai. Ai o aluatu o le tangata lea. O le tangata o le initia. O te le maasani yai. Ai o aluatu wai. Ta umale pili. E te lea tu wai pili a tangata. Ale tatu watu nuno uwalu momo. Ile pili al ni tangata. Na tali le mana onga. E o umal teimi nei. Ua matua i wha maria ina ile loto. Eo. O le winga lala utala le tau whai atu mo le tatu watu nuno. Ma ai mua. Sa ili mua. Po le tangata tonu le nai te tau ona e ari e tali ele o mana onga. Aole winga la utala ta talo matu uileli po le tangata tonu lea afa pea o oyo le to mafai au pepa aole te na tangata lea ta talo uileli po o ia tonu lea e au mai ele tu tangata e te ilo te le masani ai e te le malmala mai al tangata tonu na tali lo mana onga e ale lau ana pongi mal talo au ana ilusi lau seleni au ana ilusi lo fia a ia whaafia ina matali mana o ngā pe ona e nau iai. O le tā ua la, awana i motu lau sa idi de li, e ale lau tatalo ma lau pongi, ma lau talitonu ngai tā pena le atua le awala mo oe. E anga o toa te lea ila atu le nei vaitaimi, ua ovale nau le se eleni. Mawhai atua ele, mawhai ele o tali mai. Ia laika kera famai ia ar leu koe avelis kus ai alue yang kalaku dia ia ngakalaku la ifa pe mai ia amea lewa wama ai tongi mai le fia selau saula ia le ko fakarikat kalak fakari ia o ngai vai nga fu ie te ilo te mana tu natu yai ai te talo ile tu so sani ati ato e pa fa pe ile mana onga whapitoa o loo e mana mia le fisoa swani. Te pele wati lea ua se valia mai ua tatonu lava le tula sumatasi tatu taliwatu tinatu tatu telefone ngana Britania. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. All I hear is Radio Samoa. Radio
Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. In this update, the Police Minister has described revelations a National MP's connected to an underground religious group as a beat-up. Christchurch-based National MP Hamish Campbell has admitted a connection to the group dubbed the 2x2s through family. The group is currently being probed by police and the FBI over alleged child sexual offending. Minister Mark Mitchell says to him it's nothing. I know Hamish very well. He's a good guy. He's a very good local MP, really diligent, hard-working. And Hamish Campbell's told our newsroom he fully supports a call for anyone with concerns about the organisation to report them to police. The chances of a full-blown trade war between the US and China is looking more and more likely. China will be hit with an additional 50% tariff from tomorrow, taking their total to 104%. Sky's business and economics reporter Gurpreet Nawon says Donald Trump's keen to tariff China because of a trade deficit. The US is importing far more from China than China takes back. The deficit's been building steadily. It accelerated in the 2000s after China joined the World Trade Organization. The Reserve Bank is expected to cut the official cash rate by 25 basis points from 3.75% today amid global financial market turmoil. The Herald's business editor-at-large, Liam Dan, says the bank isn't expected to react dramatically to the United States tariffs just yet. He says it will stick to its plan and wait before acting on tariffs. It's likely to be May, the next full monetary policy statement, before they're able to really reassess and put out new forecasts and a new pathway for the OCR. International students are returning to New Zealand campuses with numbers reaching pre-COVID levels. Education New Zealand says the students contribute billions to the economy annually. Universities New Zealand CEO Chris Whelan says it's a welcome financial boost. One person's been flown to Christchurch Hospital in a serious condition after a crash on the South Island's Shenandoah Highway. State Highway 65 is closed between Murchison and Springs Junction. That's news. In sport, hosts Arsenal have stunned 15-time Champions League football winners Real Madrid 3-0 in their opening quarter-final leg. 3 second-half goals in 17 minutes sealed the win, including a double from Declan Rice via free kicks. The second leg is in the Spanish capital next week. And a late winner has given Inter Milan a 2-1 win over hosts Bayern Munich in their first leg. Another blow for professional rugby in the UK, with the Cardiff Blues declaring an intention to go into administration. They'd be the 4th club to do so in the last 3 years, after London Irish, Wasps and Worcester. The Welsh governing body is set to support Cardiff initially by taking on the day-to-day running of the organisation. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangili. A wa wha taumolo a inga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhali. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O wha tau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa i Mangili. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. E leo ngā tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili e le ima whauwhawina. Po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo umia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le olualua o valu fafa 5 olualua o valu fafa 5 e soala upule ai o mana o ngā tautupe. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale.
Awani e misia le polkalame o le malu I fale ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whao ngā ile e kuiti o lau fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile faa. Limoi votu, amo. Y'all know the name. DJ.
Ba pea ia le tato wa pesa le vai va mo ole nei table le tai ao ino se mari bon table watch lo se football fitu minute o te nei le tu la se football tasi tali wa tu tato pakala le tai ao le wa so ta ia tu la una tu le tato wa ongol ignite colleges mo tato e le tu sala foi le tai ao ya Erica va tau le fa si mai no tato pakala be tala fa Erica. Ya saya menuia pasal fasal of sungan li pasal law of nung titia ya pa pe out pengar winga really samo man sa noa ya pasal pa spois pasal no pelo samo of ponga mai malo so for mawa malangi ma lole on sai amale va yaso le fu tatu longa tono va yaso amel pisel nei va yaso Erica ya sai la vecina fisio ma to alo ko akapungi akuia na mako le sikala o le masina la lea o apelila. But now we are enrolling for, sorry, lemako liskaleo maki ba o leawo kakalemako, what's it called? Lemako intake la lea mo le masina la leo apebrila mame. So yeah, it's been a good week, month for this intake. Okay, lele Erica o ala ni vaenga tawona avatum famana tumultatu wa tunu wa lewa sa vali tanto ia le nei masina o tatu yai o le fu tatu tulanta na o atu masina lona lima ma leono ia afa lolo tau sanga o ani sipo kala me fanga solo tatu wa ngolo inevate yeah of kala va mara masa vanoa mo polo kala me lo mawaya vanoa mo lisitala mo lo mawaya vanoa mo lisitala wa polo kala me ia the only programs that we are offering at the moment mo le masina la leo apelila mame o pokalame la leo le cookery mo le au ina o le kukaina mea ai fa pe foi le masopro kalame la leo le hospitality working in the cafe industry fa pe foi hotels lo maoia mano avanoa in maswa onga you'll be learning how to make different types of coffee and maoia skills ile maswa onga fa pe na foi kalame la le na lo foi na maswa onga o le foi polo kalame lo maoia vanoa le healthcare from Rafaina la le va ingo tanga masua I race town so pe foi pale mai ma clinics o lo foina le masupro kalame le level 2 level 3 ma level 4 in a ignite colleges le foi polo kalame o lo mawa ya vanoa le sitala polo kalame la le inglisi mar computer le foi polo kalame la le e fuli le sitotongi lo kalame is a full-time course ma le asunga foe talos for Riley ma le iba le tai au I tasila uli e ma fo ia le avanoa le si masu vasenga o vasenga o taimi o vasenga le tasila uli I le afarfa le akiasi por kalame la le se fulu vai aso e le por kalame la le e au ina le susme tau salvatore tania fistone su fo I le faungaina I loa le whaungaina o le computer po le laptop. Le po kalame la le amae po kalame. E mawalo laptop ma o dapsi sa amae po kalame le sifruva yaso la le o le course la le inglisi mar computer. Mana so you have to be a New Zealand resident. Permanent resident po le sikisengi foi le sitala I matso po kalame la ia.
Me le foi matua o nga o lo maua ia vanoa a fei te lisitala. E maua foi ke soani atu i le whaingo lai sene, a vita vale learners, fa te foi le restricted ma le fu. A mana o foi e whaisolo lai sene fokui lifi, e maua foi le vanoa, fa te foi le COA security. E maua foi vanoa na i lai sene lan, a se longa lava e te lisitala. Ona mawhaila ma so soani atu lai sene. Pa pia fo ia bus travels, traveling to our course. E maua fo ia vanoa na lena i le masua onga. Alo whaftai, manina o tele o vaenga pe ona whaelo ai maise nei sa tātou taupu ma taimi, ma aso pe ntino mai, mo tātou ia e, mo mātou ia anga ima le tui saute, le tui sifo, o ani fiso sani fo ile au au te iloto tele o mātou ia e au mau, o leu whaafonga mai li tātou pakala mene vaenga le tai au, e fiso sani fo ile mo ilato ni tau mamau ia o tātou le nei manukau, e ini fiso sani mo ilato ia? Yeah, as I mentioned, in my wife for like the organization that we work alongside with, for QES, my Life Skills, or my wife vanola le prokalami, which is called Super Program. If it's only yalato hop cards, if you are coming on the bus, for gas vouchers, I say to Sauli Valley. So my wife vanola na say yalo no for mamau from South Auckland. So yeah. La tatu telefoni mfaito efso ta ia tia Erika fa mo. Yeah, if I love mana area so my officer, if I love na feel my ile matu susio le Iva Valu Cruise Road, o le Iva Valu Cruise Road in a weary manukau. If I love na so my maso le matu telefoni, o le ovalu selau, lua selau solu falima, o le ovalu selau, lua selau solu falima. Fai flexibility mai alo tsalia asuri telefone wifi lava sina ma so fishing fai lava na so tai mai ya un ne tanga solo tsala so o Erica ile olua lua lima faba lu tasi lima ono o le olua lua lima faba lu tasi lima ono na le tai mai le iva tai au ile fai la fiafi fa sai man ya I want evidi se sia o de lima nga ke pisi de lima o kaminga wa looking ke Fernand Paul sao leng kaminga wa ka alor king yedi ko e o la wal net Paul a tai Erika Maria telling adu ngale yaso ia kapena foi tia fase sei foi alele una ma tau le Ignite Colleges mo tanto vala wane I Erika Batau I le telefone le olu lua lima favalu tasi lima ono olu lua lima favalu tasi lima ono o le tatu telefone na timo le leia Erika ile tau le ivanga ile fa telefone vala fu le over selau tolu fa lima over selau tolu fa lima telefone vidi fu for night mo ya Iva Valu Kids Rodina I Manukau Olo yele tau tupla unanga tatu wa onga manaya televa vanoa telefo ia vaenga tau ona yanga ia tiai so sani mo tanto eta uan fast paper tala no al fast paper time nei il time foi nei ole mau al fast paper so sani foi le mo tupe maua e mai solo tongi tau ona e moina pe ayanga ia su saunga ruenga fia le loto ia vanoa fo ia pe ona I sitseni nei tangata matua o tilo pe ona batu tai o fa mawino o ilantu o lewa mua vano ni sitseni ya fa tai ma ia leli to telo ilantu na mama ni tina I Samoa o lo te baba ia to ilinga tatu pokalamele o fa manu ia ina le to telo ilantu o fo ilani no fo tatu fa na ia inei pe afa pe o lewa mo le vano apalai do pe to ina malomtua pe afa pe e anga bala ua ile vano le wa yai te fatuailo fo ina o maisto in masilo matua o avano le au maua alo o titilo atu o to tele ilantu o tamama tina matutua o lea ua whaamanu ia ina o lantu a apalai ia ua maua fo ilea vanua yanga I mai e sitseni ia o ina ilu o ina loa maua ia vanua moia neo tatu tangata matutua se manue e nofo ia lantu Samoa o avanua ia e maua ia lantu fo mai vaaiai ia pe atatu tilo fo taunga tau se fuanga ai mai se fo mai Samoa tatu tele taunga vale ina I fo mai Samoa but o lava noa lewa maua e nei tatu matua e anga I mai no fo nei ia si e tau si fo yo ia
Si tau si tātou ia ni tātou mātua. A whapea o lana e lafor se leni Samoa, lafor whaamamori Samoa, ono o luma nātu si o ta māma si o tina. Na e whaapea ele o mai ni New Zealand. Ia a lewa maua lea wanoa. Lewa maua lea wanoa e anga i mai ei lantou. Mana nofo ine, ia mai tau si lo. Ia umalole o lo lafo tupe i Samoa, ono o luma nātu si o ta māma si o tina. A lewa mai ni, wa whaingo fie. Whaingo fie. Ai a mai fo ine, le toa ine malo matua. Ia mai koe vinga fio. Mai ka fie alu Samoa. Ka fie alu. Kalangoa le lele to ina malo matua. Mai, ongo sa i o lua. Se iei fo i se swing o le lua mai nei. Umi loa mua vai atua o le alava e fo lau manuia ma so longa le leile tatu nofo ma vai lua fo mai. Ia whaingo fia ko kongiru pasesi. Kongiru pasesi. Ia awa o mai lau to e laflafo tupe i Samoa to ina malo matua. A lua mai nei. Ia wa e tau si le leise o ta mama si o tina. A whapea la le ua maur whamarianga wa e amaya le to ina malo matua i nei. Le apa nua le na. Tau si loa. Si e whamanuia le ta mama le to ina malo matua i ante oe. Ai mai sia siau whanau. Whalata le whanau i au tawhar to ina malo matua. Whai oe whariko e whaiwhi au anana ma papa. Whai ia. Whai kukuri ka meki. Oe whaiwhi au anana ma papa. Ia wa e kala lola pensionga. Oe whaiwhi au anana ma papa. E kuange te furkala e whakos komi. Ia wai nani mangi. Ia ngā ka meki e whaiwhi au anana ma papa alai mo e ora seleng. Te wala wati luas for 15 minutes tele tu la sumaltasi. If you came to party all night, I need you to make some noise right now. Do it how you do it, all it walk it out. Do it how you do it. Watala wati Tovio. Dia bolo mafuto mai nei hamitore malo le mafuto mai. Sarong ko te po ngayon, ay di kita po ngay kukulay. Sinagulo
noa, a soa, ioia, taponano, na heta, 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 ne. Yoia, yoia, na, yoia, ne. Maie, 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 ne. Maie, 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 no. Sina tawa, sina tawa, sina tawa, tawa, si. Tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa, si. E whaatalo whātu Samoa i le suafa mana malo Isu Keriso. O te wala au lia i le hava ma le whaaloalo, oe malo a inga. Tau te susu maa whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina, o loo a inga i le tafu e o le sā tauro. O a whawhita uli ma whaingatā, o loo whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le awhiawhi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou whamitoa e nao le lima tāla te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whea mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka whamitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fiva rumatika, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, i e tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fofonga Ae fotu le tau tutupu Omo onga Fa'alelei Ai masei mafa'amanga longa La upele Fai maya sautali Ila ufanonga La upele Fai maya sautali Ila ufanonga Afai Ala o ngata ilunga o le papa O aeto i le langi mawaa ilunga o vasa Whaapena le ala o tane
mata au mai le alofa e fai mafusi o fea ngai ngā osi hei ona fai mai ai o ruta ia Naomi e fai lonu malo atua ma o utofi ele te a taua vangana leoti ele te a taua vangana leoti lo ali tu mau lai ki te ona Whaapea fo ile masina ile vanu o ailona Tale pola de maua mai se sa o lotonga La upele la ta fea ngai ngā me inga loyola La upele la ta fea ngai ngā me inga loyola Au mai le alofa e fai mafusi o fea ngai ngā osi Hei ona fai mai ai o ruta
Catinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. No luia o se tasi o a uo musalemi. Ina ia o whaamatalaina ni winga matautia. O Iova le tua mai le whenga tuai. Sa whaapela wo le a whaapapa i ai whaititili ma emo o wila e whaamatalina i le malosi o le tua soifua. Aina o whaamanatu i ai le tala i a Ra'ava. E tolu ma fuanga whaale tonu. E whaasanga i a Ra'ava. E lulu wai ulu o tangata whai ma whau. Pea whaatustusa i le amia tonu a le tua. Malona filifilia o le nuu o Israelu. Mumua, Ra'ava o le tangata o nuu ese po le Gentile. Lona lua, o le tangata nuu o le aisa mumu ai le afi o le angasala. Ma le aio se wha moe toe wha o leina. Na wha atonu ina ele tua Iosua. Ina ia whetuu i le malaia le ai leo Yeriko maia nuti palaina ma e lema whai estangata ona toe wha atu ina. Lona toru. O Ra'ava o se whawhine talitane. Na whaataulo na tino i tupe. O whainga whaatalitane i tutono Yeriko, e lango ina i tapo inga whaapa ala, lea tua o tangata Yeriko ia o na pō. Lona matau tia o lea tua soifua, e loa i le nei whawhine. A wālo tu sia ele e peru e se fulu matasi le whanganga fau. O le whaatua tua na le oti whaatasi ai Ra'ava, le whawhine talitane, ma e na le whaalongo, ina ua tali file mu ina e ia he na asi i le nu. O se tasi o vaenga tāua, ina ua osu isu aroloto le ngora ava. O le wingo le ngora ava, e o le wide, po o le lautele, e whaamatalaina a i se whanua tele, ma lautele. O le wingo le ngora ava, e whaamatalaina ai le mata utia, ma le lautele o le alofa o le tua soifua. O le tala ia Ra'ava e whaalia ai le mata utia, o le alofa o lo tātou atua. O wā tātou te mautino ai, e le ai se angasala, e sili atu lona mata utia, nai lo le mata utia, o le alofa o le sili ese. O lona winga, e ma whaia e le tua, o na whaamangalo, anga sala uma. O le isi lea pāpuipui o le mawhai ei o na tātou te talatu le alofa o le tua. I tangata, e iai Ra'ava. O wā ua whaapeane tangata Kerisiano. Ua mā laia ua le eise fafo. O le au whasi o te tangata. O pa umumuku sa i tulou. O langa whaafine ma whaaso toma. O tangata ngā hoi, toso teine whaamalosi tangata. Ma le tō tele ua whaatumulia ai le lorangi. Nisi o lo lokaine le whale puipui. U whaapeane fo i tangata ro lotu. I le whaape mātu o tangata mi o leanga ia. Ona o iai le manatu. Ua matau te tele leanga sala. E le mawhai o na toe whaasawina. Ai petai. O le matau tia o le alofa o le tua e sili lea. A wā le ngata i le whaasawina o Ra'ava le whawhine talitane. O le whawhine ese mai le nuu anga sala. Ai na toe ta tala atu i ai le lautele o le alofa tu noa o le tua. Na muli ane whaapepo atu Ra'ava i le tangata o le itua aingo Yuta. Ma whanau mai iai po asa lea na nofo ma ruta le whawhine Moapi. Ma whanau ai o peta le tamao Yese, le tamao Tāvita le itua ainga lea na whanau mai iai le Mesia. E matau tia lava oe, pei o upo le pese. Whai mai la ua Musalemi. Your God is crazy. Sa utali iai. Yes, he is crazy in love with sinful people. A whai o whaafonga mai se tina talitane, ma lātou uma lo ola i le loloto o le angasala. O tau tino atu, e alofa le atua so i fua i ate oe. Sa teu le fatu Yesu oe, ma au tau le sa tauro. Ia talia o ia i lo loto ma eliliu ese mai le angasala. E te manui ai ma e fifi ai e pei o Ra'ava.
Ma manatua ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuka City. le lei fa pia mo tanto ma la foi peso le Kingdom Breakthrough Worship Center e Christchurch pe on fa mai atuai le upulana mo tanto po ka be le mo oe le tau fa le nganga le na mo tanto le aso mo le aso le tawai o le upole atuai le lei su malie lo lolo pe atato fai tau le yai mfa nga tau mo tanto le aso mo le aso ile mafu bale tatu wa tulu tono lo mauta mo lo lawa tono lo farfainga luenga o tono lo ta vale so se vaenga e nalo e ma le pokalame le upole atu mo tanto ia nga te le mo tanto le mo oe le mo tanto uma le ngola fionga ia le tu paua le metu maula lo langi ni o upole tu io ile ai ama se me ai loe o me uma me mavai
ai paua le o le mea te iloa e tū maua o le upo le atua e o ngā tere le mo tātou. Lewa te iwa minuta talo le tūla e se furma le lua, lewa se ebani sa, o la unanga mara tautua fo lo mea kakasi le sunga tukisia mo tātou le leita iau. Whailo la tu tautua, ile, o ngā tono nei vai aso, talo fatukisia, malo le wha malo si tuta mga luenga pe ona ile leita iau, ya me se fo inga luenga o tātou iele o ngā tono le vai aso. Ya, le nganga te firma nganga fa mo lalo e fa talo fa foi la sunga le pasa lau. La sunga te tia por to tai for tas po kalame le tipi mai. Ya ba foi fa fun anga Samoa mai tu fa ni ke lope tonu au te o tonu ta lau fa nui Samoa. Pa malo se fu mo ni pa malo si neia so a te tia. Le si me si lona tau tong sia le uta e to e mo ta ma tanga ma ta filo inga le ta yao. O ngā tono le vai aso tutu mangaluenga masani malor fo lau malor fa malo si vi le le malo si maleola. Fa o wina yo tatu tutu mangaluenga ia la fotu yo au mafana te loa tele nei vai ngā tono fa ile mo tatu watu nei ta yao. Ya, nganga bala fi nganga fa tai te la bala sunga te molo ma to manoa fa aulo. Yo e o manoa le au maua. Ya pe la bana e fa no te mi sola yo le bi inga fa fo ia te ia. E wai e tu mau pele upu ia ki tātou, nei lalolangi ato, ao tangata labala ato ia o la se ai mea umba. Ai a tātou whātasi me Yesu ia so uma le nei o langa. O te langona lava, o le tātou te iala lea, whamalo si fu manuia Samoa, whamalo te watai. Whamalo fo le folau manuia se o watu nuke le lava Samoa. O whea lawe mau mene whasalaunga mo le tu whamalo tongsia, i paia maluna ki o tātou watu e tonu au te roa. Ia ai mese lava tātou lau whanua i Samoa. Ale nei abai tau, le nei bai tau pa ia, e tā pena atu fo i lau kemi fiano, ia, ma si o tātua tu pelei nama Samoa, tā pena ina whamanatunga, yo e, o le malio lo tātou whaola, o le a fo i, malio lo tātou whaola, ia, nā malio mo i tātou, ia, i te nani fo, ia, a vea fo i nei a i tula, ia, e whatalo whatuai, le au whengaruenga tutofi le tua, sa te whatapai tau langa, o la le toe tele lava se whamatalanga tong sia wa o te langonga whai waila whai le whaponga Samoa i tātou whasalonga pa pismisi. Ai o le whautua ma le tualalo tong sia pe a whapea wa e se tō whai ati o le ta māmal tina. Io e pifata winu si tāmare a wā lava pe au mga ruenga o le ainga patingonga. Ia, mana tua le ngotong sia mana tua whai le tātou o meka kāsi. Ma o leo lava whaatomo e le tātou special mo le eseta. Yo e mo e seta e manatua o le Easter Monday e mai ai tanto special nei o le fata o sanga e le toto sanga e fa la toto sanga na tovia ai o special nei vai taula tovia le seta e fata o sanga o le manto ai lo sa o le stalaina o la tabale yo e le exime e tongi yo e le pasiaina poi po le vai ngala tabale o le afo de wellness fitness ele eisi tongi o sebesina po la tabale yo vanga la bale tasi ele eisi tongi mana tua foi le foi ele tanto pengana no fa le lima se la tala mo le tanto pengana no for le seta ai se mai anta to vi pro fi mana tu samo ne fa sala mo fa business e la ona e inga fa pitoa i tina ni foi ia family ina foi tulanga mental finance ia o tau tatu tabale lungo tatu fa malama to se tabale laba ya foi depends lava le outcome da for ile outcome la utal sanga de tu pem faina fa tanga mai finance fa tau sa ya ona fitu nga ila io tau ta tu ta bale oni situ lango ta tu ta bale o ta tu SUV la po lo e keli tono ta tu lo toa o ta tu CX8 CX9 o ta tu Holland Placer tele ta tu Toyota Highlander o pe ta tu ta bale na lo al miel terminei o ta tu SUV la po ia mai to mo foi ainga lo fa tal ni la to sanga pa to me it looks good so le fa ingole ne yaso le a biola to sa de ne yaso mo da to piki up for da to youth yo yo mai foi na to ina le telo ta to piki up ya o le popoli sa mo yo ta vale la to ya a foi fo la ta vale un fa malama ile to pitawa inga le marketi ai ta to nu lama tong sia o lea lava ma wala lo tau ta vale ya fa tu sa tu tau le marketi ya tinane po ya mi fai tu mai la lo tau ta vale ya to fu ala tu pe fu mai le finance yo ni si tu langa na to mai sta vale pe la pilinga e ta to family events o ta to commercial events o ta to mini events
ta bale la iti hypercast ta e kise ia o fo sportcast mo tupulanga talabo elo ia te tonu tatu toa e fai ela o filinga e pe ia la trade in tamo ioe na fai foi na matu le cash ta na matu le cash o la trade in pa foi na mail o trade in e mail la ta o ta bale tutunga ilava o la me tutunga lo ia tam fai la matung chef so so ani te o fa tumunga lo tar sanga pa ma tulanga meta finance ina ia e malam la mai o nisi tulanga tipi malam mai e ma faina sumai matala mai awi le lusela ke me ni strike nge papa tu e lusela ke me ni strike tem fai poina tanto para au mai tanto ke foni tanto landline ole o iva lua ki fitu lima balu ta sua o iva lua ki fitu lima balu ta sua e te foni fa bea e tumsia o lua tasi pa tuono lima fa tasi o lua tasi pa tuono lima fa tasi mani tele la faso sanga Samoa mani le toi fa balo filima te tia ma temnei pa tu pa so fo te tia so fo ia le tongsia bale tau mo tato ole o lua tasi fa fitono lima fa tasi o lua tasi fa fitono lima fa tasi te olunga toi se tau sa uranga mo tanto le nei tai au malo balo sai malo fut fa malo si tanto want no tapi mai le to faia fonga se manu Francis Siane preftalinga se manu awale to avena pe o le proclame ale Radio Samoa si apa ia se temi o le Uliana nei manu te leila le yaso alo fatela Samoa se fu mai manu ia. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le Ardas Travel. O whapitoa nei ale Taiping Supermarket i Henderson. Mai le aso fitu e o le aso se fulu tolu aperila mo ana VIPs. Iwa se fulu mana iwa sene mo fala aina somali e tanga aniani se fulu kilo tolu tala iwa se fulu mana iwa sene. E ia inga whapitoa. Mawalau lua se lau points i le ta seni whangawai o le H Bay Water po le tasi lita le whangu susu o le anchor. Le Taiping Supermarket i le lua se lau mana tolu Lincoln Road i Henderson. A fio mai loa. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le tālofa voucher. O te whatalofa le nei aso fōu tātou mafuta ma whailoa ai i usi mai alau whaafonga. O ni masina ele ima mau atu na tula i mai aini ngai o inga whaatubu vevesi. I te tonu le lo toa na malai wa lele i whaleolo. E pe o le vaenga o lo tutu pe pakai ta vale. O ia ngai o inga e peo na whairoa lau tele ai le ofisa sili o pulenga o malai waalele. Le sunga atu manuwao e vile whalefatu. Wa lama tia ai le pui puinga le saunga le mua o tangata lau tele ma mea tō tino le malo. A wasa umi aini a upenga e peo se anga ese o se sapelu se itulou. Masela au malo si na whaapapa. Wa whairoa le atu langa le whaurulunga le pulenga o malai waalele. E a vea ma mafua anga o le whai unga e siaki umata vale a fea. Le malai wa lele wha wao malo i whaleolo. Le ua wha muta e le o toe whaia. Wa wha ilo ai e tū manu wao e vile whalefatu. Sa iei nisi tūlanga na tūla i mai i le whaia o lea ngā ruenga. Wa sopolo ai le wha tinonga o le tiute le vaenga o le puipuinga o le malai wa lele. Ma ua wha mau alalo ai i le atunuu ai maise i la tau na awhi ai. Wa wha ilo fo i le wha urulunga o lo menino le tūla whono. O pulenga o malai wa lele o Samoa le tausanga lua afes fururua. Le iei leo le malu si anga o le pulenga. E whaatino ai o lanto tiute ina ia malu pui pui le saunga le mu. Pe a iei ni mea te tupu e lamati ai le pui pui o tangata ma mea to tino. O le teimi nei o lo to ilo i tu i so ta inga ma tiute whaatino po protocols
a le pulenga o malai va'alele a Samoa. O le nofuanga wa onga tau matata ese i tonu o le Universitea o Samoa. O le aonga matata ese le kalesia metotisi le laumua puna o i fale ula. Ma le aonga matata ese le kalesia katoliko le Don Bosco i alafua. Ua vea nei mano fuanga ya o au inaito maita u insinia mo ta avale e ole le tise. Wa fai lola utele mai lea fuanga i le mai ayo sea o onga nanga i tonu lea o ina o faya onga insinia o afio ta avale e ole le tise. Leo le atau au i ayo lato tu si pasi se sauninga i le solulu le nei vai aso e faya lea i le Universitea o Samoa. O stasi leo la sanga o le porkalambe lo una i ai le fai titi o kasa kaponi e po ina atu le osone ma fa atu butele ina ile vevela lo langi. O se porkalambe lo ofso son i le malo ia pani na au mai ta vale e ole le tise ila lo lea porkalambe. O ta vale fitus furuono na au mai ua mai aneu na fa so imtanga ruenga ma au nanga ese le malo. O fai loi se pepo fa mtalanga mai le official fa laptongo atina e malo o fatasi le UNDP e pia. O le wha moe au tua lea o ino alo ma whanau i to mai tau insinia, mo afio ta avale o le tise, ia ma whai ona si tia ma wha leia, a wao le tu mauti noa, tasi leo to mai mana o mia i ngā ruenga tau insinia, o afio ta avale i to tonu o le tātu o tunu ui le lumanai. O le amatari ai o lea o ino lea matata mo ngā ruenga insinia o afio ta avale, na wha alawi lo alo ia lea e le teitai o le malo, le fionga i le pā le mia, le fionga afia mena o mi mata afa, i se sauninga na whaia lea onga matata ese le Don Bosco i ana fua. I le savalia i nei o le sfutasi masina, o nofo tau fia pere vai ngā leo li whare pui tānu malala, le tama i tai tu si solo matala fatu o papali i sia fi kel, e whaatari le aso e ai o na morianga. O le asonga fua le vai aso nei na toe vala o eile mata upule nei, mo le lo ia leo o moria tu ina atu aili poti mai Amerika, o sue e ngā fō mai le mafau fau, ma le soifua malolo ina o papali. Pei tai sa whaai loa le lo ia ia unasa iuni sa polu, e le tau nu lava li poti o lo ia mana o mia. O lo nau lo ia le tua leo e fia sila, i lea li poti e te pena ai se lato utali, e tu inatu ilumo le whama sinonga. Pei tai o le maua lava o lea vaenga tā ua o tā penanga, a le lo ia le ua molia, wa tu o tuai nei le avanoa e tasi, e whao o tuai i lumo le wha amsinonga lea li poti, i lea solua sfurulua o le masina nei o aperila. Wa wha mawina le wha amsinonga tali te e papali i sia whikeo, i morianga e onua leo, lea wau fiai le morianga o le whao o le maliu, i le tamaita i polo ofesa o Dr. Caroline Sinavaiana Gabbard, o se tangata nuu o Amerika Samoa. O lea wha mautu i le wala unga le solua sfurulua o le masina nei, le la asanga isa so ai o tau urumanga o le nei mata upu tau wha amsinonga, ua umi o wala au matoro popea, ma wha aua wai o na nofo tau fia le vai ngā leo, le o lo molia. O leo ua whātari nei le li o Rubeni Lupu o stangata nu o Fiti, i se wha asalanga le wha amsinonga mawalunga i Samoa. I morianga e lua ua ia i o eina o na umia ma le wha urufale o le tātu utinu o le nakoti, o le aisa. O le amatanga o le vai aso na tula i eile ali i Fiti le wha amsinonga, ma tu ina atuai le na lo ia na tali i oi morianga, e mafua i le ngā ruenga le ofisio le tiute le malai vale le faleolo, na maua ai Rubeni o ia umia lea pauta whaasaina, ina ua taunu mai Amerika Samoa, i le wha moe e malo lo i faleolo, e wha atali aile na vaalele e malanga e se ai maro tātu utino. O le masina na te nei o mati na maua i lea tangata malanga, i le nofuanga fau ni malai vaalele i faleolo, ua whae e ma wha atali ei pasese malanga i le vāua pia mpango, le Faleolo Regional Airport. O lo te tala lea tau lea i tua ni aia inga e whaatari ai le wha ai unga o le masina le nei o Aperila, o le alawai sona whaasalanga. E tā ua le ngā luru e whaatasi ma whe oe ai, i le whetu wha i o to mai ma malama lama, ai mai se le ofo ina le whesoa swani, pe ao i teimio ni whaavelawe whaafua se i matu ia. O le utu leo le osi ngā whenga inga le vāo le pūlenga o le tine i mū, ma ngā ruenga la vea i teimio whaavelawe whaafua se i le malo Samoa, ma le vaenga o le tine i mū ma ngā ruenga la vea i le malo Fiti, e peona wha mautu i se malienga o Seinia, le ai tā ua o le Memorandum of Understanding.
A o iai fiti le komisina o le pulenga o tine i muma au nanga la veai, i taimi o whawala whawfose i o le tātu utino, le fionga tanu vasa o lo apu pe tone maunga, manisi o ofisa sini o le pulenga o le tātu malo. Na saini ai lea malienga, ua au tū lava le fitu whai o au nanga i le tu ia o onga, ma le whaonga ino o tomai e whaatino ai lea tautua, mō le lau tele o tangata. O le whingalo le fionga tanu vasa e peo na whai loa i se pepa o whaamtalanga, e tā ua tere le ngālu lue whaatasi, ina ia maua le wheoi o ia i le whasoa sani o le isi le tasi, na i loa le ngalue tō tasi au noa ma le maua le langolongo sua, i le whaatinonga o lea au nanga tā ua. Wheroa ia tae au mo se whaapoponga, soifu. Tā lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.